Vamos a jugar Metal Gear Peace Walker parte 1. Parte 1. Entonces, mi fondo de Tomb Raider. Compré ese juego y nunca lo he jugado. Pero bueno, algún día lo va a pasar en stream. Santa madre de Dios. Algún día te voy a pasar, lo prometo. Metal Gear Solid Peace Walker 1974. El incidente de Peace Walker. Peace. No me acordaba de Paz, la neta. Y Peace. 1974. El incidente Peace Walker. Nos trasladamos a la década de los 70. Big Boss ha empezado su ejército sin fronteras, un lugar remoto en Colombia. En un lugar remoto de Colombia, Sudamérica, donde recibe la visita de un par de enviados de Costa Rica, patria sin un ejército militar. Tras la crisis de los miles en Cuba. ¿De los qué? Espera, está muy blanca la pantalla. Tras la crisis de los misiles en Cuba, Latinoamérica se ha convertido en un lugar clave para mantener la balanza entre el este y el oeste. Sin embargo, un extraño ejército armado amenaza ahora con romper esa balanza. Con el fin de preservar la peace y la neutralidad de Costa Rica, los soldados sin fronteras deciden entrar en acción. Con el tiempo, estos serán los padres fundadores del refugio Outer Heaven, el otro cielo de Big Boss. Vamos a comenzar. ¡Ah, perro! Ay, ya me emocioné. Si tan solo no me viera tan rosa. ¿No puedo meter algo a la cámara? ¿Filtro o algo? Ponerme más azul. Y tengo la luz azul, o sea, no es como que. Ah, mira, mi silla trae un LEDcito. Tendría que mover la cámara, creo, ¿verdad? Porque aquí estoy viendo el OBS. Pero si voy a estar jugando. Pasaré mi cámara para allá. Sería. ¿Cómo se puede decir? ¿La puedo duplicar? Consolados a huevo. No mames. A ver, agarramos esto, esto. ¿Lo puedo agrupar? ¡A huevo! Ok. Entonces, este lo paso para acá. ¿Cómo me emocionan estas pendejadas, eh? Este me paso para acá. Sí. Paz entre hombres viven en. La paz entre hombres que viven en sociedad no es un estado natural. Ugh. Dave Kader Snake. Kazuhira Miller. Ramón Galvez Mena. Is. Paz Ortega Andrade. Me encantan estas madres. Amanda Valenciano. Valenciaga, no me acuerdo. El chico. Stranger Love, hija de su madre. ¿Cómo me gustan esas intros? Son tan diferentes una de otra, pero me gustan. Hotman. The Mother Base. El colibrí. La oruga, ¿cómo se llama? The Peace Walker. Tactical Espionage Operations. Metal Gear Solid. Peace Walker. No mames, ¿cómo le hago la mamada? Pero bueno, vamos al juego. Llevo 40 horas jugadas.
Ok. Hace una poquita de gestión. ¿Cuántos son? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. ¿Qué es ese? 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, a la 24. Se acabo de despedir un chingo porque... Bueno. Snake Heart. Chef de 3 estrellas. Ah, la verdad. Acabo de despedir un chingo de soldados porque literal me da hueva el... ¡Pis! Porque no estaban al nivel, la neta. No estaban al nivel de mi Mother Base. Pues bueno, vamos a empezar Metal Gear Peace Walker, parte 1. Soy yo, de aquel lado me veía más, más rosa. Ahorita pues esto es lo que llevo de misión S. Misión S. O sea, llevo varias. No todas, pero... Pero vamos a jugarlo en vivo mejor. Sirve que hago contenido, sirve que sigo disfrutando el juego. Eso madre. Ok, operaciones principales. Inicio. Investiga el centro de suministros. Detalle de la misión. En fin. Me espantaste, güey. 18 mesesotes, Grelian. Te toca dar algún regalo, oh my god. ¿Cómo está mi querido moderador? Pues bueno. Muchísimas gracias, hermanito, por los 18 mesesazos. El Grelian no falla. Vamos a dar algún regalo. Pero bueno, volvemos. Inicio. Investiga el centro de suministros. Infíltrate en el centro de suministros de Puerto del Alba, donde Paz estaba atrapada, y obtén información sobre las bases del grupo armado que ocupa Costa Rica. Solo Snake, solo un jugador. Ok, eso de solo Snake es que nada más lo podemos hacer con Big Boss. Costa de Barranquilla, Colombia, base de MSF. Esto lo estoy haciendo por ti, Grelian. Este es tu regalo, güey, para que veas cómo sacar las misiones en ese. Vamos. Así es que no tengo armas. Estoy viendo que no necesitas nada de armas para sacar el rango ese. Nada más necesitas brincarte las cinemáticas porque te ocupan tiempo de misión. Fuera de eso no hay pedo. Konami Digital Entertainment. Un juego de Hideo Kojima. Yo le puse eso a mi Metal Gear 5. Le puse con plumón blanco a Hideo Kojima Game. Por cierto, no creo leer, entonces lo advierto. Si se me va el pedo y empiezo a leer, pues voy a leer. Pero no creo leerlo todo, es un chingo. Militar sin fronteras. Military sans frontiers. Nuestro pequeño pedazo de paraíso. Nuestra beta de nuestro Outer Heaven. Nos quitamos la playera porque somos unos papuchos. Ah, no, todavía no se la quitaba. No, sí, exacto. La cicatriz en honor a The Boss. Hey, boss, wanna go around? Pues no quisiera, carnal, pero... Tómala. No quisiera, pero es para YouTube. Look alive, ladies! The boss is gonna join us! Show him how it's done, boss! Sí, señor. Your No, yo soy first tu señor. priority in enemy territory is knowing your surroundings. Your life depends on where you are looking and how fast you can identify your targets. Therefore, you must first master moving your line of sight.
To move your line of sight, use the right stick. Now when I give you an order, look in that direction. Ok. Look up. Good. Look down. Good. You should be familiar with the Bien, up and down jugué el tutorial en la controls mañana, now. me dio mucha risa. Press Dije, the no mames. action button if you're ready Qué to buen move tutorial. on. Okay. Next, we'll check your left and right. Look right. Good. Look left. Good. Es mi derecha, por si You está la should cámara be invertida. familiar with the left and Estoy right pendejo. controls now. Press the action button if you're ready to move on. Okay. You can change the controls anytime in options. Señor, sí, señor. Go with the method that works best for you. Vale. Next, I'll explain how to change stances. If you just stand there like an idiot in front of an enemy, you might as well kill yourself now. At times, you will need to get low to avoid detection. You have 3 stances: stand, crouch, and lying down. To change stances, use the crouch button. Tap the crouch button to change between standing and crouching. You can Okay. move in either stance. Hold the crouch button and keep it held to lie down. Y no However, te you puedes cannot mover. move while you are lying down. I'll say Repito. that again. You cannot move while lying down. Is that clear? Señor, sí, señor. Good. Next, Morido. we'll work on your movement. Use the left stick to move around. Tilt it a little to walk slowly. Tilt farther to run. Decide Eso no lo which to entiendo use mucho. based Aunque on your camine situation. despacito, Remember siempre me that escuchan los your soldados. footsteps are louder when running, making you easier to Digo, me discover. vale Be madre, ok. careful. Señor, sí, señor. Despacito. Suavecito. ¡Corre! Good. Now we have rolling. Rolling is useful for knocking down enemies in your Hay way. un trofeo que es and for rodar getting 100 veces away en una when sola surrounded. misión. You can also use it to jump El over trofeo small se llama ditches No tienes nada and mejor que other hacer. obstacles. To roll, tap the crouch button while running. You Yo, got sí, that? señor. Tap the crouch button while running. Don't forget it. Mi sargento! Quítese, güey. That's it. Next, I will explain how to attack without gunfire. You may run into an enemy Esto me gustó. unexpectedly. You may not have a weapon on you, or you may be out of ammo. You'll still need an effective attack No, cuando strategy. dice, vamos a usar la One vara, well-placed la vara strike eléctrica. and the enemy won't know what hit him. Pero como somos soldados, To amigos, strike an enemy, press vamos the a hacer attack una button while simulación. standing still. Fijan que les On dan my con la vara command, eléctrica. Press the attack button repeatedly and take down your opponent. Ok. Go. I'm ready, boss. I'm ready, boss. Pobrecito, literal me está haciendo estoy listo para los putazos. Ándale, güey. Fine work, boss. Next, we're gonna practice using the stun Ahí rod. está. Hitting someone with the stun rod will shock them with 1.5 million de volts. voltios. Anyone on the receiving end of that is 1.21 guaranteed to be out cold. To use the stun rod, press the aim button to ready it, then press the attack button. You'll be glad to know we're using mock stun rods for this training session. When your partner attacks, make him believe it's the real Finjan que es deal. real. Prepare yourself for stun rod training. Go. I'm ready, I'm boss. ready, boss. Que traigo un palo, ¿no? Ah, no sé si es la vara, pero es descargada. Fine work, boss. Now we'll move on to CQC. Aplicó la de Pedrito, me electrocutaste. CQC, or close quarters combat, refers to when engaging an enemy in battle Dios mío. at very close range. It is a quick and efficient way of eliminating a threat. There are various CQC techniques. We will go over each of them. Yes. Don't get cocky because you think you know them. This will be different from Pocas what you're palabras, used to. jugaste Metal Gear 3, Pretend you are no se learning juega it igual. for the first time. The first technique is throwing your opponent. To do this, position yourself near your opponent and press the attack button while you tilt the left stick. Be sure to press the attack button when the icon appears. Okay. Now, wait for my command and throw your opponent. I'm ready, boss. Go! I'm ready, boss. Ándale, güey. Fine work, boss! Next, Morí. I'm going to teach you how to restrain an opponent close to you. This is a cornerstone of CQC. Grab hold of an enemy, and the bastard's life is in your hands. What you do from there is up to you.
Just know that if you restrain him for Mira, too está long, mis the manos. average person will most likely pass out. Something to keep in mind. Let's begin. To restrain your opponent, hold down the attack button while near them. Restrain your opponent on my command. Go! I'm ready, Ready, boss. boss. Venga, Shishiki. Impressive, boss! Taxi. Now we will throw your opponent after restraining them. Ay, me adelanté a Throw mi an clase. enemy to the ground. Press a direction on the left stick when you have them restrained. Restrain your opponent and throw them on my command. Go! I'm ready, boss. Impressive, boss! Now we will try CQC against multiple enemy opponents. You can also take out a group of enemies by throwing an opponent you have restrained. First, restrain an opponent by pressing the attack button near them. Then, tilt the left stick to throw them. By tilting the left stick toward other enemies, you can send your captive flying straight into them. On my command, restrain and then throw your opponent. Go! Vale. I'm ready, boss. I'm ready, boss. I'm ready, boss. Venga, te lo regalo. Fantastic! Again! Go! I'm ready, I'm ready, boss. boss. Te regalo. Fine work, boss! All right! Why don't we do something special since the boss is here? Anyone who feels like getting their ass kicked, step forward. Don't hold back, boss. Ok. When you're surrounded by multiple enemies, you'll have to take them on one after the other. To do it, simply press the attack button again while throwing the current enemy. Just be sure to wait Entra, for the creo que es icon to appear. dar 5 golpes seguidos, creo. Go! I'm ready, boss. I'm ready, boss. Fíjense venir, mis chiquillas. No, tú no. Tú. Boss, press the attack button when the icon appears. ¡Pah! Morido. Fine work, boss. Again. I'm Go. ready, I'm ready, I'm ready, ready, boss. Morido. Fantastic. And stop. Stop. That's it for today. Thank you, boss. Estos apaleados, pobrecito. Creo que puede encontrar. Creo que tiene lo necesario para pelear contra un soldado legendario. Pipiripiripipam. What's going on, Kaz? We've got guests. Time to move. Say to move. Don't worry, it's not our friends from Langley. Peace. I brought him. Made sure we won't follow. Va. Vístete, tenemos compañía. Thank you, big boss. Call me Snake. Big Sorry, boss. big boss. Listen up. For us, Es fan de there is Smallville. no victory. But in revolution, doesn't one triumph or die? We don't do either. Went to either. Libertad o muerte. Here. Thank you. I Cubano. feel like a new man. Pero, There's no Costa coffee like Rica. Costa Rican coffee. No sé dónde es el café, perdónenme. So, what brings a distinguished Voy a bajar scholar un from poquito el Costa brillo de Rican las government to lámparas porque Colombia? está muy brillante la pantalla. Professor Galvez comes from Costa Rica's University for Peace. Universidad de la Paz. You La see, Universidad de la Paz. over the Literal. past year,
there have been sightings of an armed group in Costa Rica. They're not ours, of course. Costa Rica doesn't have an army. Correct. Article 12 of our Constitution states that the Army as a permanent institution is abolished. The peace constitution. Peace. You think it's rebels who fled Nicaragua? No, they don't appear to be guerrillas. They're far too organized. What's your government's take? The authorities in San Jose claim it's a multinational security firm, hired by the Development Pero es Corporation of Costa mentira. Rica. Lies, obviously. They're bringing in state-of-the-art weaponry and equipment by the shipload. Where'd they get that kind of cash? I fear Hacia may be involved. The CIA. As you both know, the United States views Central America as its backyard. Even after Cuba, we've managed to maintain a delicate balance with the U.S. And your government can't just give them the boot? We are not allowed to bear arms. Japan's constitution has something similar. Article 9. It says Japan renounces war and can't maintain an army. I understand that you and your men have neither state nor ideology. That you will fight any foe. Please, you must drive them out of our defenseless country. We come to you, the Militaires Sans Frontières. So, you want to hire us? Yes, Yes, ma'am. as our deterrent. We can't afford to pay much, it's true. But we can offer you this. A forward No operating tenemos base, lana, pero tenemos an una base. offshore plant in the Caribbean. Una plataforma del Caribe. Sounds pretty good to me. This place is Sounds becoming a pretty mess good. anyway. Snake, we need someplace we can settle down. The governments agreed to cooperate. Unofficially, of course. A chopper for transport would be nice too. I'll see what I can do. Hold it. You seem to think we're just a pack of dogs of war. Is that right? Yes, that's what I've heard. You're an army without a state. No, we've only left our countries behind. Please, you must help us. If your suspicions are true, force isn't gonna do any good. You'll have to find a political solution. The government's hands are tied. Go back to your bosses in San Jose. Tell them if they want, I'll introduce them to a negotiator I know. No. I'm not here on their behalf. Entonces, ¿de quién? So, what are you doing here? For over 20 years, I've preached the virtues of peace at multiple universities. Tonight, I stand before you as an educator. This is my student. She came to me to study peace. Her name Mírala toda is preciosa. Paz Ortega. Chale. Paz. Peace. Peace. No kidding. That's my name too. Kazuhira. It's Japanese for peace. Pleased to meet you, Paz. Call me Kaz. They've got a supply port north of Puerto Limon, a town in la Costa del Mar Caribe. A few days ago, Paz stumbled upon that facility while searching for a lost friend. She was captured. She's only a child, 16 years old. They did terrible things to her, but somehow she managed to escape. Oh, my God. She's huérfana. Her mother died when she was small, and she lost her grandparents La in the chinga. Civil Me acuerdo War. que traía como que más She cosas. hates Aparte de lo war del with a brazo. passion like no other. Como que traía como cicatrices. And I will do anything to protect my namesake. It is my one and only purpose. Please, get them out of my country. Make them leave Costa Rica. Sorry, kid. We know who you are, Big, Big Boss. Boss. That is why we've come to you. What?
Chon, chon, chon. Esto me dio... No acordaba de esto, pero me dio una pinche risa. O sea, literal vas a ir de aquí para allá y listo, se acabó. I see you've landed. That makes one giant leap for us. I'm sending this from the offshore plant, our mother base. Mother The race. Ya signal estás is allá, va. unidirectional. I'll be giving you commands and advice through this channel. Keep your headphones on at all times and pay attention. Ok. Also, make sure no one else can listen in. Snake, are you Solo. clear on the controls? Take a minute to refresh your memory. Use the left stick to move. Use the right stick to adjust your view. Estoy bien, estoy bien, estoy bien. To change your settings, use the start button to O open sea, the sigue siendo menu. tutorial, ya me voy. There's no one around. Why not try some shooting practice? No, ya me voy. Eso sí no lo brincamos, no manches. No le va a disparar al muñequito. I gotta thank you for agreeing to this, Snake. Man, am I glad to be out of here. ¿Cómo está? Finally, we can leave all that crap in San Geronimo behind. And break into the mercenary business for real. Let me guess. You're doing it for her, aren't you? For her. Ah, me quedo ciego. Y supongo que ustedes también, no sé. Jeje, bajo la lluvia. Seré la gata bajo la lluvia. Se ve más, siento que se ve más viejo en el dibujo que en Come on, Snake. 3D. This could be good for us. They're willing to give us an offshore plant, a place we can finally put down some roots. This is our chance to expand MSF. We don't need a place to stay, Kaz. Somos nómadas y siempre lo We're seremos. nomads. We always will be. What? You'd rather keep wandering from conflict to conflict? Tools in the hands of whoever's fighting at the time? The second we settle down, who's to say we won't become the warmongers? Listen to me, Snake. We're not mercenaries. We're not a foreign legion. MSF's a business. Somos la new kind of legión business. infernal. Look, Somos la it's not like we're trying to start a legión war here. infernal. All we need to do is find out who this security company really is. Come on, Kaz. It's pretty obvious that they're backed by the CIA. CIA. Wait a sec. That would mean Our friend, Ese the güey es ruso. professor, is likely KGB. I see. We'd be making an enemy of our homeland. And there'd be no turning back. Ah, this damn thing won't light. Huh? Maldito mechero. Put on some coffee, Kaz. It's time for a little chat with the professor. I was a heavy smoker. When I got my medal from the Secretary General, he gave me this prosthetic hand as well. But smoking was ruining my lungs, so I quit. I've not had much use for it since. It's quite an honor to meet the legendary Big Boss. That's just a code name the CIA made up. Then perhaps I should call you John. John. I don't have a name. You stopped using that code name you liked so much 10 years ago. What about you, comrade? What do they call you back at Center? Well then, allow me to get straight to the point. Sí, gracias. Land as slim as a whip, hot as torture. That's the Pobre Chilean pista la poet, mojada. Neruda. Central America is the navel of the American continents, bridging north and south. We want this land. We'll build a socialist stronghold, then use it to split the Americas in two. America would lose its backyard. And Yes, with it, madame. its economic production, shipping lanes, and strategic value. We, on the other hand,
would gain a base from which all of Latin America would be well within our reach. He who controls Central America will win this Cold War. First comes Nicaragua, toppling the pro-American Somoza regime. In preparation, we've begun instigating anti-Somoza sentiment and providing aid to the Sandinista National Liberation Front. You're manipulating Sandinista into overthrowing Somoza for you. After the revolution, Nicaragua will become a socialist state. You think America's just gonna let that happen? Certainly not. After all, the CIA is already here. And that's the armed Seguimos en la misión inside 1. Costa Rica. Precisely. It's clear that they've been sent in to disrupt our efforts across the border in Nicaragua. Simply put, the army now stationed in Costa Rica is CIA capital. Okay. But it's more complex than that. The CIA's got something else planned as well. What? That is the million-dollar question. Big Boss, we want you and your unit to find the answer. Infiltrate and investigate the facility in La Costa where Paz was imprisoned. Learn all you can of their operations. Then drive them out of the country. Del país. Del país. You're asking us to settle a turf war between the KGB and the CIA? What about her? That was all just an act? You mean her words about peace? She was captured, that much is true. But I've kept my KGB affiliation from her. And you thought we'd fall for a sob story? No. I had good reason to bring her along. Todos los que hacen She así se managed pasan to a escape Cypher. with her life, but her friend was Oh, vato, not so 24 lucky. horas. Llevamos una, vamos bien. Why were they attacked? I believe this will help explain. ¿Y tú qué tal, Glorian? ¿Ya? ¿Cómo Perhaps they vas? saw something they weren't supposed to. Perhaps they heard something they shouldn't have. A cassette tape? Paz took this Sonny. during her escape. She says her friend happened to record es eso? by accident. Granada, vienen del futuro, What's that? No nos vencerán. A Estados portable Unidos. stereo Estados cassette Unidos. player, the first of its kind. El Sonny Walkman. I heard they were working on something like that in Japan. Didn't know you guys were too. I believe what you're about to hear will help you understand. What is that? Quetzal. A Quetzal? A Quetzal. Phoenix bird. Paz's friend was researching birds. She went out into the jungle to record bird calls and stumbled upon this. La, 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 la. So? So what? Now it gets interesting. Poisonous. I need to get rid of it. I chase it back to its nest. You can't. The snake's too vicious. It's all many people. I chase it away. It Go will bite home. you unless you kill it. Go home. Paz. Voice print analysis confirms that this voice is indeed that of the legendary hero and criminal, the boss. What? The other hasn't been identified. Female in her 30s with a British accent. The song playing in the background was a hit in 1973. What's it going to be? Loyalty to your country or loyalty to me? Your country or your mentor? Your mission or your beliefs? I am loyal to Boss myself. is alive in Costa Rica. As I understand it, she was your commander, fought by your side. And that you killed her under orders from the CIA, thus surpassing her to become the hero known as Big Boss.
What'll it be? Will you take the job? Snake, it's gotta be a trap. So you still can't turn your back on your country? Then I suppose you won't need this. Wait! Snake? I'll do it for the girl. For Paz. Peace. Okay. For peace, then. Así es que leían 24 horas de cinemáticas. Ahora empezamos tutorial cómo conseguir rango S. There they are. CIA mercs. Snake, you've got to get past them undetected. Avoid combat whenever Camino. possible. Para ahora. Ahora que son fáciles. This is a sneaking mission. Hide behind stuff. Take the long way around. Whatever it takes to stay out of sight. Nice. Your gun is a last resort. It Okay. could just as easily kill you as save you. The indicator in the upper right serves as a compass and shows sound sources. Pay attention to your surroundings. To check your map, press the start button to open the menu. The percentage in the upper right is your camo index. The lower the number, the more easily you'll be spotted. Conspicuous movements and loud noises will compromise your camo index. Vale. O sea, sigue siendo tutoriales, ¿no? Donde está el mapa y todo eso. Vamos a usar lo de las armas. Y ese tipo de cosillas. Sí, cuando lo empecé a jugar sí sentí como Looks que... like ay, you're güey. inside the compound. Security is tight. Stay sharp. Freeze. Fuck. Freeze. ¿Cómo que le di al poste? ¿Es en serio? La, 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 la. Ah, por cierto, cuando jueguen y vean esas cinemáticas, pónganse atentos. Yo le regué por andar pendejeando ayer. Hace rato. Sir, we broke him. We acquired the whereabouts of target 500. Acknowledged. Spears are loaded. The barge is cleared Point Bravo. Acknowledged. Out. Brace. The cargo. Where's it headed? What is it? Air suit. In the mountains. What's up there? Ah, que se. Madre, güey. Ah, ah, ah.
This is Snake. Kaz, can you hear me? Loud and clear. You found a radio. It's got a circuit that reverses the audio phase. Let's switch frequencies from time to Sí, time. para sacar el rango ese hay que brincar las cinemáticas. I found a map of their bases. Así que no consigues el rango ese por el tiempo. Es lo que comentaba al inicio del stream. Estaba pasando la misión, así como ahorita, viendo la historia, y luego la rejugaba brincando las cinemáticas. Like the ones used to measure radiation exposure? The radio man was wearing one. And whoever he was talking to called the cargo spears. And nukes. Wait, that would mean... Nukes. Nukes. They're bringing nukes into Costa Rica. Holy Mother of God. Holy Mother of God. Santa Madre de Dios. En la traducción, madre mía. Metal Gear Peace Walker. ¿Cómo se nota que no le gustan las películas al Kojima? Rango A. Oh, por Dios, Greyan es un vidente del futuro. Rango A, muy bien. Recibido una insignia. Maestro del CQC, categoría B. Se concede por usar combate CQC en más de 500 veces. El heroísmo aumenta a 2500. Somos unos héroes. How's that map, Snake? Think you can use it? It tells me where their bases are, but it's just a bunch of points. No routes. I need better intel on the lay of the land. Snake, the professor said he's got the Sandinistas on his side. Said you should get in touch with the FSL and Comandante. Do they know they're backed by the KGB? Nah. As far as they know, they're really fighting for the revolution. The KGB is staying behind the scenes. I'm not sure the Sandinistas are aware of what's really going on. Still can't believe anybody would bring nukes here. Yeah, that's a shocker. Costa Rica's party to the Tlatelolco Treaty, which declares Latin America a nuke-free zone. Based on Japan's 3 non-nuclear principles, it bans the testing, use, import, or deployment of nuclear weapons. If word of this gets out, Opinol will be forced to act. It'll cause an international uproar. The treaty was signed to prevent another Cuban Missile Crisis. If the U.S. itself is gonna scrap it... Latin America's too close to spawning another Cuba or two already. The entire continent would become one big powder keg. Well, if they did bring nukes, we can't let them get away with it. Are they planning a test? Showing off? Or is it all to keep the anti-American movement in check? Good question. Why bring them here? I can't figure it out. Whatever the CIA's up to in Costa Rica, the professor wants it stopped. We need to find out what that something is. We need to get ready first, Kaz. Repairs? Working as fast as we can, boss. This place is pretty beat. Looks like hell. But as long as you're with us, we'll make it heaven. No one can bother us here. No state telling us what to do. This is the MSF's haven, our mother base. And with this foothold, we'll back you up even better than before. We're gonna turn this pile of junk into something big. Prácticamente dice que la base que nos dieron es una caca, pero la van a arreglar. Ah, pero después, papá, se va a ver como la que tengo ahorita. Misión 2. Ay, mi moquito. Contacta con el comandante sandinista. Introdúcete en las selvas pantanosas de Limón Oriental. Y ábrete paso hasta el refugio de los sandinistas, donde entrarás en contacto con su comandante. Snake, I rigged that radio so you can contact our young lady friend Paz. Is she okay? Peace. No need to worry. She's tougher than you think. Still just a kid. Which is exactly why she could be an effective source of information. Besides, that little Ángel de la Paz is the one who gave us this mission, right? Ese pequeño ángel de la paz. I'll put her on. Snake. Paz, where are you? Ciudad Colón. A school. The teacher told me to stay here until things quiet down. Teacher? Oh, him. He's... Yeah, that's probably good advice. See, he has a radio in his room, so we can talk anytime.
Pretty fancy for a teacher. Está por la carita de paz. Aguanta. That you'll bring back peace, and I know. I'll contact you if I find your friend. thank you. Snake, if you need to know about Costa Rica, the geography, the climate, the wildlife, anything, just ask me. I know about its history and laws too. We learned it all in school. Got it. I have a question. I'll ask. What? In school, I also learned that peace is an unnatural state for human society, and that war is a constant threat to our relationships with others. That's right. So, to achieve peace, we have to create it ourselves. Tenemos que crear la paz por la fuerza. Make it last. Each one of us must go and seek it out. You won't find it without making sacrifices. No offense, but I don't know what peace is. Never felt what it's like. Never even been interested in it. Snake? Oh, sorry. Sorry. Listen, Paz, I think your ideas are admirable. And I hope they turn out to be right. Yeah, me too. Peace is in your name. Who better to help bring it back? Thanks, Snake. I will be here whenever you need me. See you later. Snake, use your radio to call people, but stay alert. You're in the middle of a mission and can't afford to let your guard down. Got it. Need to know more about Costa Rica? Haas can help you out. Good to know. We'll follow their transport route. This should take us straight to their main base. From what I've seen, it looks like nukes. Agreed. The key thing now is to confirm whether those spears really are what we think they are, and if so, why they're here. Follow the transport route. Find the nukes. That's what I'm thinking. First, we should make contact with the Sandinista Comandante. They can tell us more about what's up ahead. But it looks like their hideout's already come under attack. We better hope they're still alive. Snake, infiltrate that cabin and secure the Sandinista's Comandante. Neutralize any guards by knocking them out, putting them to sleep, or even using the Fulton recovery system. You choose how to handle it, boss. Okay. Aquí ya pueden empezar a jugar las misiones en modo cooperativo. Ah, qué güey, cierto. Ya estaba desarrollando el sistema Fulton nivel 4, creo. Todavía no lo he terminado. Ahorita nos vamos a la Mother Base a ver qué he hecho. ¿Qué tiene de mejor? No sé, pero seguramente son más. Head for the FSLN boathouse. It's northwest of there. You can use the radio you just picked up by pressing the start button to open the menu window. You know you can assign the radio to the select button by choosing options Yo me llevo a from the todos. menu Me falta el window. trofeo de robarme 300 soldados. ¿Qué estás haciendo? Los estoy secuestrando para que suenan a mi ejército. Y si no se quieren unir, van pa'l calabozo, papi. Ay, vivo. Me da hipotermia. Agua. Cuando cae la luna, tú mueves el pelo, mueves las caderas como ninguna. The boathouse should be close by. Neutralize the security detail and make contact with the Commandante. Fuck.
Y él iba a caer. Hay otro, ¿no? Good. Now meet with the FSLN Según yo, son Comandante. todos. A ver. He's inside the boathouse. Listo. Don't touch me! Get away! ¿Quién es? The Che? No way. What do El we Che do? Guevara. Sandinista's right. I'm looking for someone. Mi viejo! Shh. He's dead. They killed nuestro viejo. You're his daughter. Then that makes you his delegado, right? Relax. I'm not your enemy. Cuban. A cigar? I'll take whatever you've got. Persuasión. I owe you one. Soy bueno. But ¿Cómo I lo prefer sabes? Con cigarro. cigarettes, you know. How do I look? A little like El Che, no? You Cubano? Colombiano. A photographer. Came to Costa Rica to take pictures of Soy cubano, birds. colombiano. Soy medio japonés, pero quién sabe. Quetzals. Soy You've estadounidense. got no telephoto lens. How do you get your shots? Telephotos for amateurs. It's all in the timing. Oh, Let me smoke okay. too. We can talk until I finish this. Chico! El chamaco tenía que ser de Latinoamérica. On here. This place is crawling with soldiers. They don't look like private security, more like hired guns. They're loaded with the latest gear from all over the world. I heard they're a security force hired by Codessa. Yeah, and I'm Papa Noel. Those guys are UCLA. Ojo, Big Box creen Papá Noel. Let's see it. Dato curioso. I saw them setting up shop in town. They're planning to do here what they did in Chile. If that's the case, what are they after? Whatever it is, it's not us. You don't think they're here to push you back into Nicaragua? Impossible. Too much hardware. Too many bases. Didn't you see? They've got helicopters, tanks. It's like we're in Da Nang. There must be something else. They have a base near here. There's a factory to the north, across the suspension bridge. Factory to the north, across a bridge. Have you seen the big transport boat, mercenary crew on the Rio del Jade? You mean the barge? It's upstream from here. Up toward Irasu. Any idea what's on it? I could introduce you to some of our compas up there, but I don't recommend going to the mountains. We've lost a lot of people there. They take us captive, torture us for information about our compas, and then they kill us like pigs. Got it. All right. This was our last hideout, the final refuge for El Frente, after being pushed out of Nicaragua and into this peaceful paradise of Costa Rica. Then, El Monstruo attacked. Monster. A monster. Y mi viejo. Mi viejo. Papá. He was la esperanza. Our hope. Now that Papa's gone, my sister's la comandante de la revolución. Do not listen to him. Papa was a hero who fought by Sandino's side. I am only his daughter. You need a special talent to become cacique. It takes someone great to unite all of Las Compas. Sorry to interrupt, but leaders don't choose themselves. Neither do heroes. You carry on his legacy of La Esperanza, and they'll follow you, no question. You think so? My compas Lo trust pienso. me, but not one of them calls me comandante. Amanda! ¿Ves? See what I mean? El colibri! ¡El colibri!
Get down. Get down! Down. Pinches drones ya jodían desde viejos tiempos antiguos. ¡Capum! ¡Bum, bum! My fucking god. What? What the hell? Es un hombre nuevo. An unmanned weapon. Es A un hombre robot. nuevo. No. He won't survive the No fall. va a sobrevivir a la caída. My way. Better for him to die at the hand of a compa than suffer their torture. Stay here. As long as I'm still alive, I might as well repay you. Over here! Tentador, pero no. Fine, chico. ¡Venceremos! What the hell is going on? Rank up. Ahora puedes imbuir el espíritu heroico a las siguientes palabras. Que aprendan lo que es el silencio. Lo que no he visto Snake, what was that thing? es si ya tengo el rango C. Ahorita que lo estoy pasando otra vez, me sobreescribirá el rango A. Rumors, but an operational unit? What the hell is going on here? Not to What quote the hell is Amanda, going on but the here? hardware they've got here isn't just unusual, it's overkill, which means one thing, it's Me dio nukes. calor por la So pinche the sopa question picante. now becomes why? We No es can't tan make that picante call como yet. las We need otras. more intel. How? Costa Rica. Our source is dead. But his daughter isn't. Good thinking. We can follow her. Head Yes. for the next outpost and make contact with Amanda if she's still alive. Roger. Ratcher. Vamos a la Mother Base. Necesito ver si ya me corearon mi Fulton nivel 4. Para llevarme más soldados. ¿Cuántas me llevé? 2. No, voluntario. Había unos heridos. Has construido una nueva plataforma gracias a los esfuerzos del personal. ¿Y mis desarrollos? Ah, todavía no. Sí, 36%. No, tal le falta. Que voy rápido por agua porque me estoy muriendo. Y continuamos. Voy por un vasito de agua, pero me acordé de esto. Ah, güey, también sirve para este juego, Bueno. Sin la mamada, ¿va? Se ve rara. Pasé cinta de ejercicio, pues bueno. Nah, chile no. ¿Qué sé qué?
Me quedaba mejor con el cabello más largo. Pero bueno. Ahora eres guerrillero. No, ahora soy maestro de aeróbics. Que no sé cómo va. Parece banda de esas antisudor más que banda de guerrillero. Está como que muy delgada, ¿no? Que la de Snake le queda desde la tapa de las cejas y le llega más para acá arriba. No sé. Algo así. Ahora eres guerrillero. Nah, soy maestro de aerobics. Yo no muevo armas, yo muevo vacas. Pero bueno. Misión 3. Persigue a Amanda. Localiza a Amanda, la dirigente sandinista, y obtiene información sobre las bases enemigas y la ruta utilizada para transportar el material nuclear. Qué calor. Tengo el vaso más hecho posible. We should be able to make contact with her there. Necesito que me crezca el cabello. Me gusta tener el cabello largo, pero ya cuando lo traigo largo digo, ay, me dio calor, lo voy a cortar. Careful, they've got reinforcements coming. Ah, chinga. Adiós. Ya me he visto el otro camino. Ya me voy por donde llegué. Adiós. Ah, ok. Por el otro camino no me fui, la neta. Amanda went across that rope bridge. Hurry. ¿Vas a robarme? Sí. Fulton recovering a helicopter is complete. You might be able to get past the enemy by hanging from the bridge. Press the action button near the bridge's handrail to hang. ¿Es en serio? Que se activa una alarma. Pensé que sí le había dado. Es que me falla un poquito la puntería. Que la animación de cuando le pega es la misma que cuando le dan la cabeza. Entonces no distingo. O por moverme rápido. No veo si sí lo noqueé. ¡Ay! No espantes, perro. A ver si sí los duermo o si nomás les pego por ahí. La, 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 la. Careful now. They might be holding FSLN soldiers prisoner. Ah, ok.
the action button in front of a prisoner to take them to Mother Base using the Pueden recovery system. Gracias por quedarte quieto. Como que escucho un... Oh. Es el mismo sonido de la pistola. Fuck. Enemy assault! Es neta. Fulton recovery helicopter is complete. Más son dos. Si hay otro prisionero ya se mamó y se quedó aquí. Que se me hace que sí va a haber. Jiji. Ahí se quedan prisioneros, te siento. Looks like there's no way around him. You up for this, Snake? Yeah, of course. Micro de salto blindado tipo que... Estoy ciego. Continuará. Estoy rescatando un chingo. Bueno, estoy secuestrando un chingo de soldados. Y tomarme ese trofeo. A ver. Aparte de que tengo mucha gente sin asignar, ¿qué pedo hay? ¿Qué quieren? Pistola recuperadora de vida. Escopeta de doble cañón categoría 3. Misil categoría 3. ¿Y mi sistema Fulton? ¿Todavía no? Bueno, que todavía no, dicen. Está bien. Combate contra un vehículo blindado LAV tipo G. Neutraliza el vehículo blindado enemigo y contacta a Amanda. That's an armored vehicle unit, Snake. Either destroy the vehicle or neutralize the soldiers. Take it out. Of course, my horse. Por esto es porque me hice militar. Me gusta que apunta con su parche. You've got to neutralize that armored vehicle somehow. Okay. The accompanying soldiers are armed to the teeth. Watch yourself. Arms to the teeth. Enemies close. Next.
subject confirmed onboard helicopter. Fulton recovery helicopter is complete. Lo maté. No sin querer. Fulton recovery subject confirmed on La venta la llanta. Asesino, yo no, el güey del tanque. That's gotta be the leader. Can you take him down? Gracias. Neta que no le doy. The enemy leader's out cold. Bring him in. ¿Es la ruta pacifista, güey? Yo no maté a nadie. ¿Tú me viste matar a alguien a mí? Yo no maté a nadie. Lo mató el tanque. Hasta este güey está vivo, mira. Ay. Yo no he matado a nadie. Ay, güey. La 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 la. Aquí no sé qué pasa si no le disparo. No sé si solita va. Ah. Te rompes la pata y que te jalen de la pata rota. Shoot it! You'll fall! Shoot el chico libre! No sé qué pasa si le disparo al otro. Au. Amanda. What? What is it? Can you roll me one? Tobacco. Oh, yeah. Oops. Chico. Hold still. I treated him like a kid again. We fought. I didn't want Chico to know. Kept it a secret. Somoza's Guardia chased us out of Nicaragua, across the Rio San Juan, and we ended up here. The only reason we've been able to keep on fighting. Amanda. Amanda, hold on. You saw it? The banana factory. A front. Hay un soldado que dice... Sí, como mi padre solía decir, las bananas tienen más usos que ser comidas. ¿Y qué? Mi viejo never said a word, but we all knew. Tiene el tobillo quebrado. Chico.
Tiene la pierna rota. Everything we have. Tiene las Our rodillas weapons, quebradas. Our compass. Chale. He brought it all together. We were going to rebuild our country. Rebuild Nika with our own hands. Even if we had to dirty our hands to do it. But it's all over. We lost our cacique. Papa. I could never replace him. Now they've taken the plant from us too. There's no place left to regroup. No way to fight la revolución. Here, I rolled you one. Traigo uno para ti. What about you? You're going after that cargo? Yeah. Must be important, Looks that way. It looks like it could be nukes. Nukes? What? Nukes? Madre de Dios. No time to waste. We must get to Irasu. The transport route leads there. It must be where they're holding Chico and my compas too. Whenever Chico and I argue, he goes off to be by himself. That's why he knows more than anybody about their bases. Chico. You're pretty worried about your baby brother. Your baby brother. This is why I'm not fit to be a leader. Fine. It's a little bit out of my way, but just tell me where I need to go. There's a prison up in the mountains. That's probably where he is. A prison in the mountains. You must do something for me. If you can't save Chico, I want you to ease his pain, end his humiliation. If he gives in, if he's about to sell out his compas, please. Buenos dibujos. Let him keep his honor. That's a promise I can't make. Ay, me acuerdo que iba a comprar hoy. Voy a comprar un cojín para que no me lastime el trasero de la silla. Hasta ahorita me acuerdo. We gave up our homes, but we're still alive. Ok. Sí, suena bien. Creo. We're still fighting. And there's Sí, always creo que suena another bien. reason to keep on living. ¿Y suena también? Sí. Yo lo. I feel alive again. Y esta nueva vida me la debes. Join my unit until you've healed up. Your unit? Yeah. ¿Que no eres fotógrafo? Who are you? Why are you here? I'm Snake. Serpiente. Snake? Could it be the great cacique has come to lead us? Se murió. Kaz, can you hear me? MSF here. One for recovery. She's wounded. Acknowledged. Kaz, the cargo on the barge. I was right. It's headed for the mountains. You think that's where they're taking the nukes? I'm sure of it. Let's move. Let's move. Tenemos un nuevo tanque, 100%. Snake, Amanda's reached the plant. Okay. Snake, Amanda, how do you feel? some first helicopter ride. I'll be perfectly happy if it's my last. As you can see, she's doing fine. I set Amanda up with her own frequency.
so call her anytime you need to. If you have any questions Rara vez creo que llamo a American alguien aquí. bases or mercenary units, or about El Frente, just ask. And please, do not forget my compas and Chico. Don't worry. It's good to be working with you, boss. Snake, we can monitor her condition in sickbay. Remember to assign roles to any POWs you bring back to Mother Base. How this outfit gets built depends on who we assign to what jobs. That'll determine how Mother Base grows. It's one of your most important roles, boss. Yeah, I know. Rescata a Chico. Rescata a Chico del campo de prisioneros de la aldea Los Despiertos e identifica la ruta utilizada por los mercenarios estadounidenses para transportar material nuclear. Snake, the nukes appear to have left the coastal marshes and reached the mountains around Irazu. But without a guide, it's going to be tough tracking those things in the mountains. So we need you to infiltrate one of their bases, a prison facility. I hope nothing's happened to Amanda's brother. I hear you. También. There may be other Sandinistas held there too. To bring them back safely to MSF, use the Fulton recovery system. As I'm sure you know from experience, it's completely harmless. After all, you won't have time to sit there and convince every single one of them to join. One other thing, Snake. Yeah. Amanda. Those CIA bastards confiscated some of the houses in the village. Chico's got to be inside one of them. Houses, huh? How do I tell which ones? When they took over the houses, they installed new front doors for security purposes. The new doors are blue, with peepholes, so you can see what's inside. Blue doors. Got it. Got it. You're getting close to the end of the transport route. Good luck, Snake. Thanks. Chico's in a prison camp north of here. Freeze. The basin ahead leaves you completely exposed to sniper fire. Okay. Sniper rifle. Sniper, better be careful if you don't want your head blown off. Freeze. Can't be imagining. Fulton recovery helicopter is complete. Y creo que ya empezamos con más prisioneros. Fulton recovery subject confirmed onboard helicopter. Me gusta que los soldados gritan cuando te los llevas y los rescatados lo disfruten. Chico's in one of these houses. You've got to find him, Snake. Check inside a house. Press Chico. the action button in front of the door. Fulton recovery subject confirmed.
Who's there? ¿Qué no estás aquí? No one here. Sí, whisky. Mama! Chico, is that you? Verme. Who's there? Chico, it's me. Jordan. El fotógrafo. That photographer. That's right, a war photographer. Huh? I thought you were here for the birds. Yeah, the birds of the battlefield. Whoa. Is that chess? Can I see it? Wow, the same kind of chair used. You can't keep it, kid. Here, have these instead. Those photos. Huh. Oh no, Amanda! She's safe, don't worry. You sure? We're patching her up back at my place. She's hurt? I said, don't worry. It's just a broken leg. You got any cigarettes? Esa me gusta. Cigar, huh? Hey! Not for kids. No, es para que se lo prendiera, se lo soltó. Chico, do you know where they took the cargo? ¿The cargo? Cargo? What cargo? Let me rephrase that. How do they get stuff from the coast up here? Oh, that I can tell you. When the cargo gets to the harbor, they first send it up the marshes on a barge. Then, they load it onto a jungle train past the banana plantation and transport it by rail. The train stops here. When it gets to the train terminal past the coffee plantation, they reload it again. This time onto a truck, which disappears into a tunnel heading toward the mountains. Disappears? Chico, what's on the other side of that tunnel? Nobody knows. None of our compas ever got close enough. He's protected by a spirit. Spirit? Yeah, a giant monster. El Basilisco. The king of snakes. No, really, I saw it. I was camping up there one day, and just as I was waking up around dawn, I heard this loud noise. I opened my eyes and saw an enormous shadow. Must have been 30 bara at least. He was walking on legs as big as trees. Where did you see La it? serpiente con At patas. the terminal near the tunnel, but I only saw it that one time. What exactly were you doing there? Well, me and my sister got into a fight. And you just happened to go camping. You know, their train should be arriving at the place I saw El Basilisco right about now. Is it far? No, really. Go past the coffee plantation, and it'll be to the north. What are you chasing? Something that could keep the world in balance. Or destroy it. Huh? I heard that place was a narcotics plant before those guys took it over. But you already knew that, didn't you? Look, I get it. Even revolutionaries need to pay the bills. Still, must be tough for a kid like you to swallow. You're damn right it is. The route they use to transport stuff is the same one mi viejo used to smuggle drugs. He sold the drugs to the Norte Americanos and used the profits to fund the army. They tried to keep it hidden from me. Is that why you went camping? Yes. I managed to sneak into the plant a few times and I tried to set it on fire. Everyone treats me like a child. I couldn't stand it anymore. I'm not a kid, I'm 12. Couldn't do it though, could you? Chico, growing up means choosing how you're gonna live your life. To do the right thing,
You sometimes have to leave the things you care about behind. Parents, family, your homeland. Mi viejo. Papá. Chico, look at the photos. Mi viejo. He's gone. But there's one thing you don't ever leave behind. Your memories. Keep them safe. You want to get out of here, Chico? I do, but... Come back with me. Your sister's waiting for you. I can't go back. I can't face everybody. You told them where your compas are. I see. Nothing to be ashamed of. Pain gets the better of us all. Dale. Y Pel lo torturaron y vendió a sus camaradas. I wish I was dead. Okay then. I'll put you out of your misery. What? Any last words? Shoot. You are only going to kill a man. I just wasted a bullet. Don't waste your life. Listen to me, Chico. You died here today. You understand? You're hombre nuevo. A new man. Now, give that new life to me. Huh? Fight with me, little soldier. Show me how strong you really are. Dry your tears, then promise me one thing. No smoking until you get older. Remember, real heroes are never as polished as the legends that surround them. You got it, boss. Snake is fine. What's that? Y como, ay, qué bonito momento. Ah, Big Boss. O sea, literal, las misiones duran 3-4 minutos. Dura más la cinemática. Chico, you made it. You made it. Don't give me that. You say you're gonna give me a new life, and then you nearly kill me. I take it you didn't enjoy the trip. What's the big idea? Dragging me off in a balloon. I might as well have taken a Calibri. At least you got a nice view. Or are you afraid of heights? Whatever. I just wish you would explain it to me first. Would you have agreed to go if I did? Thank you for saving us, Snake. Amanda, a word of advice. What? Stop treating him like a child. Yes. Yes, I know. You're right. I shouldn't. Amanda, you're coming back after your leg heals, right? Of course. We still have work to do. We, huh? Are you sure you've got Chico's future in mind when you say that? What do you mean? We're sworn to our father's cause, to helping the revolution succeed. Revolution or no revolution, you pick up a gun and sooner or later you're going to hell. Are you prepared for that? I am. Are If you the ready for alternative is this? giving up the country I love, I'll take hell. Really? Well then, you're gonna have to stop treating Chico like a brother and start treating him like a soldier. You're right. Welcome to hell. Welcome to hell. Snake, can I ask you a favor? Shoot. Yes. You find any prisoners from El Frente, you bring them back alive. Cause... You're trying to make amends for talking. Not just that. Because they're compas. All right. But first, I've got to catch up to that cargo. I'll do whatever I can to help. Call me if there's anything you need to know about the area. Me gusta que todos me apoyan, pero Let me know if you encounter any wildlife you've never casi seen. nunca uso el Never corte. seen before. Bueno, la radio. What, like that basilisco you were talking about? I'm talking about UMAs.
UMAs. You know, like ancient dinosaurs or legendary monsters. One day, I'm going to be a hunter. Me figura que habla de los monstruos de los monsters. If you want to know more, I'm happy to tell you. De los monstruos de las misiones de Monster Hunter. I'll be in touch, Chico. Okay, Snake. The enemy's cargo is headed for the next outpost, a rail terminal. Chico says no one's ever set foot past there. Their main base is probably on the other side of that tunnel. Unless we catch those spears before reaching it, they'll be in enemy hands. You've got to stop them. Hurry, Snake. Está bien, está bien. A ver. ¿Cuántos soldados me he robado? Sistema de rescate y evacuación personal modificado para transportar más personas y para obtener un objeto al realizar un rescate. Puedes rescatar hasta 100 personas por misión. Y se enfermó el perro. Ok, esta fue la última misión que jugué en la mañana. La que tengo en Rank West. Snake, according to Chico, the nuclear materials will be loaded from a train and onto a truck at a rail terminal near the eastern foot of Irazu. If we can't cut him off at that terminal, we'll be in a world of hurt. Hurry, Snake. Ok. Persigue el tren de la selva. Persigue el tren de la selva. Dirígete inmediatamente a la estación de tren de la selva en el cadalso y detén el cargamento nuclear antes de que llegue a la base enemiga del volcán Irazu. Ah, se me mejoró automático, Bambi. The train terminal is on the other side of the coffee factory. Head for the factory first. To get to the coffee factory, you'll first need to backtrack to the fork in the road. Bye. Fulton recovery subject confirmed onboard helicopter. No me acuerdo dónde estaba. There's a coffee factory to the northeast. Beyond that is a train terminal. Aquí creo que habían estos, habían prisioneros. ¿Cómo lo disfrutan? Lo están disfrutando. Start talking. Fulton recovery subject confirmed onboard helicopter. ¿Cómo lo disfrutan?
Ay, Dios mío. ¿Qué sentirá esa madre? Pass through the coffee factory to reach the train terminal. Start talking. Start talking. Start talking. Lo están disfrutando. Fulton recovery helicopter is complete. Freeze. Fulton recovery subject confirmed onboard helicopter. Uy, no sé qué pisé. Pero pude haber apagado la compu. Looks like we're just in time. Neutralize all enemies and secure the train. Freeze. Listo. Check out the cargo. Notes. Y hasta que me quedé hace rato. Continuará en la siguiente misión. Chan, 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 charan. Chan, chan, chan. Ese dibujo. Yo siento como que está enseñando el dedo el maldito ninja. Macho del camuflaje B. Se concede al completar más de 50 misiones sin ser descubierto por el enemigo.
Otra misión. Combate contra un tanque T-72U. Neutraliza el tanque enemigo que se interpone entre tú y las cabezas nucleares. Snake, that's an enemy tank unit. Either neutralize the soldiers or destroy the tank. Get them. I got you. Es que no uso tanto los trajes para empezar. Entonces, me da igual. Lo que no sé si ya estoy detectado o no. Porque la cinemática se ve que me disparo a mí, no al tanque. You don't have any supply markers. Are you gonna have enough ammo? Maybe you should pull back and reorganize things first. No, ¿qué haces, güey? Enemies close. Next. Bolton recovery subject confirmed onboard helicopter. Bolton recovery helicopter is complete. ¿Qué? What? Fuck it. No, se cancela, banda. No vi que había llegado este güey. Fuck. You don't have any supply markers. Are you gonna have enough ammo? Maybe you should pull back and reorganize things first. Enemies close. Next. Bolton recovery helicopter is complete. What was that? Enemies close by. Ah, cabrón, pues ¿dónde llegan esos cabrones? Fuck. No que era fácil, güey. Pero. You don't have any supply markers. Are you gonna have enough ammo? Maybe you should pull back and reorganize things first. Enemies close. What is it? Next.
Es neta. Acabo de leer que hay eclipse. Sí, me dijeron, pero no supe qué onda. Pero va a ser en el día, ¿no? O va a ser eclipse lunar. Ay, llega tu nombre. No, no sé. Según yo iba a ser en el día, tengo entendido. You don't have any supply markers. Are you gonna have enough ammo? Maybe you should pull back and reorganize things first. What was that? Enemies close by. Molten recovery helicopter is complete. What is it? Molten recovery subject confirmed. Ah, me lleva. ¿Cómo chingados salió tantos? Enemies! What is it? That's gotta be the leader. Can you take him down? Neta, que te quito. Neta, que te quito, maldita sea. Uy, uy. The enemy leader's out cold. Bring him in.
Arranco ese huevo. Es que no tenía cinemática, ¿va? Por eso. Si tenía cinemática, hubiéramos sacado rango. Maestro del hitshot. Snake, the truck is headed up the mountain road past the tunnel. So it was nukes after all. What now? Their main base is up ahead. I better hurry after them then. But Kaz, if I don't get moving, it'll be too late. all right, I guess you never did let dangerous assignments or risk aversion get in your way. How do I get inside the mountain? I can forget about the tunnel. Yeah, the tank took care of that. Any other routes? Why don't I let a local expert take over? Snake, you need a way into the mountain? Yeah, got one. Let's see. Do you remember that precinct I was in? In the village, right? Right. Go back to the village and head north. There is a bridge that connects to the mountain road. It crosses over a gorge. That's probably the best way. But there is a little problem. The path heading north from the village is barricaded. Okay. You might have to break through. Got it. The heart of Irasu. That's where the enemy's base has got to be, Snake. And maybe... Let me guess. The Basilisco. You don't believe me, do you? No, I mean, we'll have to see. Snake, Irazu features a number of crater lakes. The Odeberg government had planned to use those lakes to construct hydroelectric plants as one of its big state development projects. The project was scrapped, but there's still a small opening at the bottom of the lake. Meaning? I checked the satellite imagery, but didn't see anything man-made, which means they probably built a base inside the mountain. Could just be a storage igloo for explosives, or maybe some kind of research facility. Entonces, parece ese eclipse solar. Entonces tiene que ser mañana. First things first, get past that barricade north of the village. Looks like the only way through is the noisy way. You'll have to blow it up. Okay. I got it. Entonces dice que el celular. Ahorita me llega una notificación. Dice el eclipse solar. El calabozo por su intensa hostilidad. Supongo que era el capitán del tanque. Está en tendencia de funcionar. ¿Qué está ocurriendo en este momento? ¿Quién sabe? Siempre que me dicen, va a haber eclipse lunar, me dice la patrona. Y yo me acuerdo que antes sí me decía, no, está en el techo con el telescopio, no sé qué. Y siempre se veía todo nublado, güey. Caja Armor. Caja del amor, qué pendejo. Ok. Esto era un plano, yo pensé que había encontrado una caja. Entonces, pues yo nunca he visto un eclipse lunar, creo. O sea, me tardé lo mismo en capturar el tanque que nosotros 4 destruyéndolo. 4 segundos más. Sin matar a nadie. Destruye la barricada. El camión que lleva
las cabezas nucleares fue visto por última vez cuando se dirigía hacia el volcán de Irazu. El puente que hay al norte del campo de prisioneros es el único modo de llegar, y la barricada te bloquea el camino. Destruirla con C4. Armas necesarias, cargar de C4. I've got just the explosive to bust through that barricade. C4. We finished developing C4 charges. Take some with you. I gotcha. Go back to the prison camp. It's in the village where they were holding Chico. Ok. Fulton recovery subject confirmed onboard helicopter. Fulton recovery Lo que tal helicopter y is en lo que complete. estuve ahora pusieron otro soldado. Who's that? Otro soldado, otro prisionero. I'm seeing things. Freeze. Esa tendencia es a eclipsionar. Ahí lo veréis. Who's that? Bien, yo. No soy nadie, viejo. Tranquilo. Fuck. Start talking. Start talking. Start talking. Inútil. Fulton recovery subject confirmed onboard helicopter. Head west from there, and it'll take you straight to the prison camp. Supone que sí, de allá vengo. Por acá. Sí, ¿no? If you cut across the prison camp, you'll find a gate leading north. Ya sé cuál es la barricada. Ya trae casco, hijo de su madre. We're under attack! Fuck. Rice. Me descubrieron.
Y Pepe. Go back to the prison camp. It's in the village where they were holding Chico. Freeze. Enemies close by. Es en serio. Ese sí fue error mío. Saludos, volví a retomar donde lo dejé, pues nunca finalicé Peace Walker. ¿Qué onda, hermano? ¿Qué hizo? ¿Qué onda, Seba? ¿Cómo estás? Bienvenido. Lo comentaba igual al inicio de este stream. Exactamente lo mismo. El juego lo jugué hace 12 años, más o menos, por ahí. Y de ahí volví hace poco para empezar a hacer los trofeos online. Y los conseguimos hace poco. Y ahorita pues estoy pasando la historia para tenerla aquí en Twitch. Pero sí, no tiene igual mucho. Tiene unos 2-3 días que lo retomé igual. Pero sí, yo ya había terminado la historia principal. ¿Dónde estás? Fulton recovery helicopter is complete. Pero qué bueno que lo retomaras, hermano. Es un juegazo. Metal Gear es de mis sagas favoritas. ¿Cómo en qué misión vas? Te voy en la 1. Ay, chingón. No pasa nada. Pues igual prácticamente estoy sacando todas las misiones en ese, entonces te puede servir como una ayuda visual. Bueno, advierto, unas misiones no las saco en ese por el tiempo, ¿no? Pero tú si juegas y te brincas las cinemáticas, sacas mejor rango. Por lo general estoy sacando rango. Dudo que me lo pase 100%, pero quién sabe. ¿Ya te lo pasaste? El modo historia sí ya lo terminé. El 100%... Hijo del maíz. A lo mejor y sí lo saco. Ahora sí que en Play 3 para el platino no es necesario el 100% del juego, ¿verdad? Ahí sí eres muy completista, muy completionista. La campaña principal como tal sí ya la pasé. Hace como 12 años. Pero ahorita la estoy rejugando completa. Sí sabe, pero a veces da paja. Por ejemplo, si eres completionista tienes que sacar todas las armas, todos los planos. De ahí, para el Metal Gear tienes que agarrar módulos de memoria. Entonces tienes que estar mate y mate los Metal Gears para mejorar el tuyo. Y ahí sí es como que saber qué módulos te faltan. Estar peleando. ¿Cómo los tiro contra la pared? Paso 1, necesitas una pared. Paso 2, bueno, a ver. Te va a hacer el tutorial. ¡Ay! Bueno, ahorita el siguiente soldado va a hacer el tutorial. Prácticamente con... Ya apagué el micro. Con R1 los agarras, lo dejas presionado y mueves el stick direccional hacia cualquier lado y lo lanzas. Nada más que los vas a tirar hacia el suelo. Si quieres noquearlos de una, tiene que haber una pared. Y los lanzas contra un muro o algo sólido, los desnucas de un solo golpe. Pero si con R1 lo agarras y con el stick con el que te mueves lo lanzas a la dirección que quieras. Mantener cuadrado. ¿Lo juegas en PSP o lo juegas en Play 3? También yo para tener el contexto. R1 para mí es apuntar a caray. No me acuerdo si hace cuando lo jugué le cambié los controles. Pero ya tengo cuadrado para cambiar el autoapuntado.
Con R1 yo tengo el golpe. O bueno, el botón de golpe. Y tengo la colección. Ah, ok. Entonces a lo mejor yo lo configuré. Pero es con el botón de golpe. Ay, no me vas a venir, es en serio. Es el botón con el que lo agarras y mueves el stick a la dirección de la caja. Ah, no uso autoapuntar. No, o sea, yo tampoco lo uso. Pero si aprieto cuadrado sale autoapuntar. Si aprieto cuadrado se quita. O sea, eso me sale con el cuadrado. Con R1 es el que da el golpe. Sí, está gracioso. Y ayuda bastante, la verdad. Nada, autoapuntar no sirve, la verdad. Es al menos que quieras pasar masacrando a la gente, medio te ayuda un poquito, ¿no? Pero eso es un juego de sigilo, no tiene mucho chiste el autoapuntado. Lo que quiero saber es si son 2 o 3 aquí para que no me vayan a ver de nuevo. What was that? Quieto. No porque traigas casquito vas a aguantar más. Ok, el muro que tengo que volar es allá arriba. Yo quiero ver si no hay más pinches soldados que me puedan ver ahorita. Fulton recovery subject confirmed onboard helicopter. Start talking. Start talking. El cobarde lucha como un hombre. Está todo hombre, güey. Es un juego cortito. Eso sí, me sorprende haberlo dejado antes del segundo jefe. Ah. Pues sí, güey. Sí, sí está cortito, está bueno. Ok. Nos quería ver si había otro güey aquí. Sí, le puedes interrogar. Hay cosas escondidas, por ejemplo, o cuando hay prisioneros. Me lleva. Cállate. Le dejas igual presionado y con trago le interrogas. Start talking. Start talking. Por lo general, como ya tengo muchas de las cosas de aquí, pues ya no me sirve de nada. Bueno. Ah, perdí la S por esto. No mames, ni modo. Pero sí, hay muchas cosillas que puedes hacer. Está muy interesante el juego. Ya habíamos acabado, o sea, literal por esa alarma me van a dar una A, una B. Nada, puede ser. Ya lo pasaré fuera de cámara, ¿no? Ah, o sea, si no me hubiera visto hubiéramos sacado la S. Alarmas, una. Hijo de su madre. Pero sí es muy útil, sobre todo cuando vas empezando. Puedes interrogarte y dices, ah, lo que buscas está a tal lado, ¿no? Y en tu mapa te aparecen objetos, escondidos, trajes, planos. Cuando hay renes, dicen, ah, el rene está en tal lado. Y se te marcan el mapa. Entonces son
Son útiles los interrogatorios. Infíltrate en la base del cráter. Sigue el camión e infíltrate en la base principal del enemigo, situada dentro del cráter de Irasu. O sea, esta hace 12 años saqué una A porque me vieron una vez. Snake, you're north of the village. The truck carrying the nukes is heading towards the heart of the mountain. That's its final destination. We've got no intel on what lies beyond, so stay sharp. No me pide un arma, no. Me quito la bomba. Nah, el analizador no me acordaba que lo traía. Y ni lo estoy usando para acabarla de fregar. Pero así ese va, ¿y de dónde eres? ¿Por qué estás despierto tan noche? O a lo mejor es temprano para ti, no lo sé. Cross the bridge and head north. Ah, son muchos. A ver si no se muere. Sí, sabes. Fulton recovery helicopter is complete. Cállate, no me dejas ver qué dice. Quería ver si los podía matar aventándolos. A ver qué tan bueno eres. No, 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 fuck. Rango de. Ahí quédate. ¿A dónde? No. Ok. Esta creo que la habíamos pasado en multiplayer. No me acuerdo si. Ok, ahí hay una. Es que That's a trae. truck route you're on. Their base is up ahead. Move out. Vete. Fulton recovery helicopter is complete. Es que me van a ver aquí porque sería una tontería. Aquí ando en esta parte del juego. Fuck, se traen lanzagranadas. Oli. Lo que me gusta, por ejemplo, del Metal Gear 5 es que cuando los tienes así, los puedes interrogar desde el piso. Saqué una. Es mejor rescatar renes o soldados. Renes. O sea, los soldados no importan si te los llevas. Los soldados son para mejorar tu base. Los renes importan para el rango. Mientras no los mates. Si matas, ahí sí te bajan puntos para la clasificación. Pero sí, lo que importa de rescatar es los renes. Por lo general son
aliados. Sí, ando pacifista. Ah, dato importante. Modo pacifista. Que ya me lo reclamó mi moderador. De que dijiste que no ibas a matar a nadie. Si los soldados se matan entre ellos, no cuenta como muerte, ¿eh? Por ejemplo, en las misiones de tanques o algo, yo lo que hago es lanzar los soldados a las llantas de los tanques. Y cuando avanza el tanque los mata. Es una forma fácil de eliminarlos. Y no cuenta que tú los hayas matado. Ay, aquí va a estar medio complicado. Sobre todo por el pinche casco. Y sobre todo por mi cajita del amor. Si se matan entre ellos no te perjudica. No, no te perjudica. Como tal, tú no lo estás matando. Start talking. Start talking. Start talking. He ido a hablar de esto, ya empezó a hablar este güey. Los datos tranquilizadores dan un tiempo en hacer efecto. Pero dame ubicaciones, no me des información que ya sé. No entiendo la caja del amor, supongo que aún no llego a esa parte. Es para una misión extra. Eso. Ok, la vas a despertar, Snake. Es para una misión extra no oficial. No, te voy a decir eso. Es una misión extra, pero no es parte de la historia realmente. Es como algo que metieron para los fans, pero no es parte de la historia tal cual. No es canon, dicen por ahí. Ay, güey, no lo había visto. Wait. An intruder? No. Can't be imagining things. Sí. No oficial, no sé cómo explicarlo, es una misión que realmente no pasa. A ver si la atino. A ver, trato de explicarte ahorita. Una misión secundaria como las misiones de disparo. Ajá, esas son las misiones extra. Es una misión de esas. Hablaré. A ver, habla. Ay, quiero armas, no quiero información. Entonces es rudo. Nada más que es una misión con una temática especial. Para eso sirve la caja. Hay muchas cajas, por ejemplo está la caja ambulancia. Esa te sirve para cuando juegas con amigos. Prácticamente es una cajita con forma de ambulancia, como su nombre lo dice. Y si un compañero está herido o noqueado, te pones la caja y lo que hace, te acercas al amigo y lo que haces es lo jalas a la caja y se empieza a curar. Hay una cajita que tiene forma de tanque, puedes disparar con ella. Ay, qué güey. No debería estar buscando cosas, nomás pierdo el tiempo. Pensé que podías hacer el auto fantástico en la caja. Pues solo no puedes, pero con alguien más sí. No tengo amigos en Play 3. Y menos que tengan el Peace Walker. I'm inside the facility. There's rows and rows of trucks here. Ah. Madres. Aquí es para obtener a Hideo Kojima, ¿va? ¿O no es aquí? ¿Va a dar a su cumpleaños del Hideo? Snake, can you tell which one of the trucks brought the nukes? One of them must have the same license plate as the one from the terminal. Carnal, si te dijera que no me acuerdo de la matrícula. 64774. Saca Hideo Kojima. Sí, es que no me acuerdo. La matrícula es el año de nacimiento de Kojima. 48, 27, 3, no. 63, 64.
Del 63 es... Creo que es esta. ¡Sí! Mr. Kojima. Señor Kojima. Trofeo. Mi trofeo. Mr. Kojima. A ver qué más hay. Nothing. Ah, ya. Lo tienes al llegar a la base. Igual hay otros 3 desarrolladores del juego que están aquí. Si consigues a los 3. Oh, es Mailing. De Metal Gear Solid 1. Si obtienes a los 3 desarrolladores, te dan otro trofeo. Where are they? Yo sé que me estoy tardando, pero necesito... Rayo solar. El juego de Game Boy. De hecho, en Metal Gear Solid 4 tienes la pistola solar. The cargo's already been offloaded. Es que eso sí no me acuerdo cómo los consigues a los 3 desarrolladores. Just a minute. This isn't what we agreed on. It's too late. The Otacon. changes have already been Papa. finalized. You told me it was going to be a deterrent, that we wouldn't have to launch. Siempre dicen lo I'm mismo. not arguing with you, Doctor. Our goal is to create the perfect deterrent. That's why Eso I es por el agreed to Metal Gear help 4. develop it. No conseguí el rayo solar. Es por un juego de Game Boy Advance donde trabajó Hideo Kojima. Bueno, Hideo Kojima siempre innova demasiado en sus juegos. En ese juego no es de él, pero participó. En ese juego es para matar vampiros. Entonces tienes una pistola que dispara rayos solar, rayo de luz. Y tu pistola la pistola del juego la recargabas con la luz solar de verdad. El cartucho tenía como el de las calculadoras, un panel solar con el que se cargaba la pila de la pistola. Metal Gear Solid 4 sale Vamp, que es un vampiro. Entonces, como guiño a ese juego, metieron esa pistola, ese rayo solar. Y como el juego era de matar vampiros, si le disparas a Vamp con el rayo solar, le das un insta-kill. Lo one-shoteas con una sola. No me acuerdo cómo se llama el juego, ahí sí te fallo, Your creation. That thing wasn't even your idea to begin with. Viejito loco. You stole it, didn't you? Stole it? You're one to talk. You got the idea for bipedal locomotion from the communists in the first place. You listen to me, Doc. Keep quiet. Do as I say. Not another word about stolen ideas. Pero el PRI robó más. Should we succeed here, you'll be the toast of the scientific community. And your name will go down in history as champion of both progress and national security. The hell with that! Doctor! Unless we prove we're capable of launching, Peace Walker is useless as a deterrent. You used me! We used each other. I'll get my old director's job back at headquarters, and you'll finally be able to walk tall among your colleagues. I won't let you get away with this! How unfortunate. Guess I'll just have to take your legs for myself. Madre. El logo de la paz. Peace won't just come to us, Doc. We are going to have to meet it halfway. V for victory. H. Richard Green. Qué malo, tan malo eso. Wait! Hey, you okay? Don't do it! Snap out of it. Where are the nukes? He's gonna do it! He's gonna launch a nuke!
Ah, su silla de ruedas, no es silla de ruedas. Es silla con patitas. Va a sacar A, ¿verdad? Peace Walker. Ah, literal es el Peace Walker. O bueno, sus piernas. Take him out! La pupa. Amphibious Via Attack. It's one of the unmanned! Heads up! Freeze. Continuará en la siguiente misión. Bueno, ya llegamos al primer jefe. Nice. Ah. Bonificación de escenas cinemáticas. 0 de... Ah, chinga. Ah, chinga, yo no vi que tuviera que presionar ningún botón. Aún no venzo a la pupa. Me despido. Sale, hermano. Muchas gracias por haberte pasado, ¿eh? Eres bienvenido de volver cuando quieras. Y pues mucha suerte. Que te vaya bien en el juego. Dame mi Kojima. Vamos a la Mother Base. Necesito ver qué inteligencias le faltan a... qué módulos de memoria le faltan a mi Metal Gear. Hideo. Alistao. Hideo Kojima en persona, oh, por Dios. He desarrollado mi caja del amor nivel 4 y mi tanque. Vamos a ver cómo le fue a mi Metal Gear en sus misiones. Ah, cabrón. No, pues los helicópteros bajan un chingo. A lo mejor y me joden el tanque. What the fuck is that? Son misiones de campo a las que mandas a tus soldados. Luego traen armas, cositas así, municiones. Dan reputación a tu base y luego se une gente. Se unen soldados al azar. No te mueras. Uy. Creo que es la primera vez que me van a matar a un soldado. Destruyela. Fuck. Okay. Destruye el helicóptero entero. Metal Gear, por favor. No, el otro. Y le fallas. Adiós a mi tanquecito.
Ya no hay tanto pedo de los tanques. Lo que me importa son mis soldados. Lo que me importa son las personas a mi cargo. Ah, por cierto, pelean solos, ¿eh? No crean que yo estoy moviendo, vale. Estamos viendo un resumen de lo que pasó. En todo caso, buenas noches. Acá son casi las 4, te cuidas. Acá son las 4 para la 1 de la mañana. Y no sé si no alcancé a leer, pero ¿dónde eres, hermano? Y pues descansa. Que tengas una corta y muy bonita noche. Muchas gracias por haberte pasado, en verdad. Y eres bienvenido cuando quieras. Y esté en vivo. Ah, ok. Pues bueno, hermano, descansa. No sé si mañana labures, pero éxito y que todo te salga muy bien. One shot del Metal Gear. Acaba con la pelea. Mi tanque. Bye. Bye, tanquecito, bye. Osprey, aceptado como voluntario. 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 Vamos a deshacer el equipo para que se recuperen y arreglen los tanques. Y chequemos cómo está mi Metal Gear. Almacenamiento de IA. Bueno, por ejemplo, tú que me hiciste lo completista, todas estas ranuras vacías, antes de que te vayas, son los módulos de memoria del Metal Gear. Las que tienen luz son las que ya tenemos. Si lo quieres completar el 100%, que no es necesario para el platino, tienes que completar todos esos cuadritos negros. Pues digo, si lo quieres completar, está medio... Ay, güey. Y esos los consigues peleando contra la pupa, contra el cristalista, no sé cómo se llama, contra los jefes, pues. Y hay varios niveles de dificultad de los jefes, entonces mientras más alto, pues más mejores memorias te dan, ¿no? Pero pues es más complicado y si vas a necesitar gente. En todo caso me falta casi todo, entonces X. Puedo escoger ahorita cualquier tipo de pieza. Según yo iba a sacar las misiones rango S ahorita. No va a pasar la historia y después las rejuego. Ya sea en stream o fuera de... Ah, este fue el que me dolió. Hubiera sido rango S, la verdad. Ah, este ya lo tengo hasta en rango S. Bien por mí. Tanto en individual como en equipo. Combate contra la pupa. Detén el arma enemiga, pupa. Careful, Snake. I've never seen anything like that, and I've got no idea how to bring it down. Maybe the scientist knows. However you do it, take that thing out. Eso no sé qué sea. Creo que esta sí sirve. Primera boss fight. Bueno, boss fight grande. Los tanquecitos me imagino que son como mini boss fights.
Yo siempre le daba en la cabeza pensando que era la forma más rápida de matarlo. Y a lo mejor y sí. Pero depende de... Depende de dónde le des, es el tipo de arma que te da. Olvidé de ponerme curaciones, ¿verdad? Engaging shock units. Uy, voy a morir, ¿cierto? They've okayed your request for a cardboard box. It'll be sent out shortly. Take those lightning rods out. They direct its electroshock attack. Uy. Snake! Come in, Snake! Come on, Snake. Olvidé curarme. Ya, yo creo que me falta. Ahora sí. Y yo creo que acabamos con la pupa y hasta aquí voy a cortar este pequeño streamcito. That's an AI weapon, the pupa. It's fast, so be careful. Destroy the treads on the left and right to stop it from doing its punch attack. Aim for the cylindrical AI pod. Ya. Ay. Ya, un segundo. ¿Por qué le hacen las patas? Porque no quiero dañar su cabeza. Ay, qué pena.
Me equivoqué de granada. Take those lightning rods out. They direct its electroshock attack. High voltage incoming. Ah, no, jala. Neta. Locate your request from cardboard box. It'll Cada vez aprendemos algo nuevo. Ay. Blow the hatch and climb into the AI pod. You should be able to get in the AI pod. Listo. Ahí te voy. Recuerden que con esto, como le destruí las patas, la cabeza, el centro de inteligencia debe estar intacto. Entonces me tiene que dar muchos de esos. Pull out all the AI's memory boards before the pod's ejected. The black memory boards are locked. Go after the boards with icons over them. You can unlock memory boards by destroying the mechanical components that they control. Any boards you remove can be used to build our own AI weapon. Memory boards have different functions according to the icon. Igual estoy agarrando todo lo que puedo. Go ahead and take whichever ones Pero you por ejemplo, want. si ya tengo el PU05, pues ya no necesitaría agarrarlo. Y a lo mejor si no tuviera el PU08, pues tendría que agarrar los que no tengo y así. Ese que salió el triángulo que es como que uno extra que agarro, ¿no? Bate contra la pupa, misión completa. That was an unmanned weapon. A prototype. I made it myself. Who are you? I work here. Well, used to, anyway. Huey Emerich. Name's Huey. Otacon. And who might you be? You don't look like one of those mercenaries. Me. I'm an entomologist. A fighting entomologist? Yeah, I specialize in butterflies. I'm here to catch Ulysses. Ulysses? Huh. I didn't think they lived in Costa Rica. Morphos, maybe? That's it. Need to get some before the Washington Treaty goes into effect. Says here Morphos aren't covered under the treaty. Must have slipped my mind. You sure you're feeling all right? Anyway, That's long medio story way. short, the butterfly got away. So how about it, Doc? Did you make that big butterfly too?
Yes. And no. What was that thing? What are they doing here? Huh. Something tells me you're no ordinary entomologist. The nukes were loaded on that machine. The project's entering its final phase. Project? Project? That's right. The thermonuclear warheads they brought in, the bases scattered throughout Costa Rica, the mercenaries, the AI weapons, the research we were conducting here. It's all for this. Peace Walker. We used this facility to develop unmanned weapons. Okay. Unmanned? Robots. The one you just fought was a pupa. There's also a flying type called Chrysalis and a treaded type, the cocoon. La pupa, Motor control, la chrysalis, target detection, y el tracking, cocoon. attack, capture, and transport La functions are pupa, all será controlled by an largo, electronic brain. el capullo There's y no el need cascarón, for a ¿no? human pilot. They can only follow simple commands, though. Why build them here? For the CIA. They invited me here a year ago. That's who that guy was. The CIA's station chief for Central America. Goes by the name of Hot Coldman. Apparently he was some sort of hero back at the height of the Cold War. He's the one running the show. We called it the Peace Walker Project. Peace Walker. Peace Walker. They're going to deploy a new type of nuclear weapon along the Caribbean coast of Latin America. A mobile, unmanned nuclear platform. Unmanned nuclear platform? A fail-deadly system that can automatically move into position and launch a retaliatory nuclear strike. It can move on its own, and stealth shields it from radar and satellite detection, drastically reducing the risk of it being destroyed in a preemptive strike. And this is the new deterrent? Supposed to be. The problem is the locomotion system. There's no dry season in the Caribbean. It rains all year round. The terrain is full of tropical rainforest. A lot of the time you can't even build a proper road. So I went back to where it all started. What's that? Legs. Walking power. A mobile launcher carrying a thermonuclear warhead even more powerful than the Soviet RDS-220s. That's Peace Walker. Chico's Basilisco. We did the assembly and field testing here. A walking nuke. I sort of borrowed the original idea from behind the Iron Curtain. The missing link between infantry and artillery. Metal Gear. Metal Gear. But they'd actually need to deploy dozens of them. Coldman needs funding for that. The Big And Boss to get bautizó el it, Metal he's Gear. planning a test, which will also serve as a demonstration for the folks back at Langley. Wait, he's launching a nuke to prove that his perfect deterrent works? In his words, to prove that if someone attacks us, we will strike back. Put simply, nuclear deterrence is the idea of using nukes to keep nukes in check. If one side launches nuclear weapons, the other is sure to launch theirs in retaliation, which makes launching an act of suicide. In the end, neither side can use its nukes. It's thanks to this doctrine that the world's two superpowers have avoided all-out confrontation. Nuclear deterrence has brought us peace. At the very least, it's prevented another world war from breaking out. But the theory of nuclear deterrence exists only on paper. In reality, there's no guarantee that either side would follow through with retaliation. There's the chance that a preemptive strike could destroy all the missile bases, render them unable to retaliate. But the biggest flaw in the theory is that the decision to retaliate has to be made by human beings. Let me give you a real-world example. Let's say Country X launches first against Country Y. If the people in charge of Country Y are like you and me, they're not going to be able to retaliate, knowing that they're effectively ending all human life. So then the weak link in nuclear deterrence theory is the uncertainty of retaliation. Bingo. And that creates a loophole Country X can exploit to launch the first strike. Which is why we designed the system to be unmanned. With Peace Walker, retaliation is certain.
It chooses the appropriate target and launches a retaliatory nuclear strike every time, without needing human input to make the call. Launching a nuclear strike against Peace Walker is tantamount to pushing the launch button against yourself. Nada más. It closes Está the buena la idea. loophole in nuclear Bueno, en deterrence, el juego, obviamente. rendering our friends in Country X completely unable to launch. What Coleman is saying is that to achieve this goal, we need to demonstrate that retaliation will be carried out by a machine. He will launch his nuke. And then his version of deterrence will be complete. And you believe him? I believe in peace through nuclear deterrence. Why? Okay. My father worked on the Manhattan Project. He put his whole life into that research. And all it created was this illusion of peace called deterrence. And then I was born, unable to walk. I had no choice but to face up to the nukes. But if they do end up launching, it'll all have been for nothing. They've got to be stopped. Where'd they take the warheads? To a base near the border. The final test is 5 days from now. Where's the base? You're gonna stop them? It's kind of a hike. And besides, there's a surefire way to halt the project. You see, Peace Walker isn't quite finished yet. What do you mean? It's missing one last critical structural component. The AI. Its brain. The reptile pod, the electronic brain I was working on, can only follow commands like, go there, attack that. I guess you could compare it to the human cerebellum. But for nuclear deterrence to work, it must function in place of a human decision maker. It needs something to analyze the huge volumes of data coming in and select an appropriate target for retaliation. Hence, it needs the high-level decision-making ability of a cerebrum. A mechanical cerebrum. The hardware configuration is modeled on the human brain, similar to the pod I worked on, but its role is completely different. Where's it being made? A research lab to the north. An AI expert named Dr. Strangelove is developing. Strangelove. Very hush-hush. Dr. Strangelove. Strangelove was recruited from the States, too. In the field of AI, there's no one better, that's for sure. But man, what a basket case. She hates everybody. Go to the lab and destroy Peace Walker's cerebrum. I'm pretty sure they haven't finished the final calibrations yet. I'll lend you my ID card. It'll get you through security at the lab. Oh, thanks. And one more thing. What's this? A letter of recommendation? Yeah, it's it's from me to Dr. Strangelove. Don't read it, okay? Creo que la primera vez respeté tus deseos. Esta vez no lo voy a hacer. I'm done with science. At this rate, I'm probably already halfway to hell anyway. Not so fast. Why not join us? Our place is outer heaven. You'd fit right in. Outer heaven? Yeah. I'm probably better suited to something like that than this Waiting paradise. Good. You get a free balloon trip for signing up. Enjoy it. You'll feel like a butterfly. You're an agent, right? Who do you work for? Me. I was a Cold War tool, same as you. Now Could I'm you not wait so useful anymore, so they cut me loose. I don't answer to anyone. Call me Snake. Snake. That name seems familiar somehow. It's probably just deja vu. Ha ha ha. See that there? Beyond the cloud forest? See those ruins? Yeah. That's where you'll find Dr. Strangelove's lab. Laboratorio de la Doctora Strangelove. Va. Not bad.
Por el tiempo más que otra cosa. Has obtenido la primera parte de la cinta de Strangelove. Para escucharlo, selecciona una misión, entra al menú de archivos de información y selecciona archivo de datos. Puede o no reproducirse en función de tus progresos en operaciones principales. Ok. Me prometiste una S. Ahí está tu S. Snake, the doctor's safe here with us. Huey, how are you feeling? Never better. This is quite the pad you've got here, boss. I'm impressed. Call me Snake. Whatever you say. Like it or not, everyone here calls you boss. Es que la S es brincándome la cinemática para ahorrar tiempo. If you're at all interested in improving your tech, by all means assign me to the R&D section. I'm pretty sure I'll be of some use. Once we have the necessary materials and blueprints, we can start work on that bipedal mech. I appreciate that, but are you sure you're okay with having your work used for war? I'll be using it to keep past mistakes in check. If I can help thwart the Peace Walker project, I'm happy to do it. Deterrence theory, Huey style, huh? Anyway, if you need any intel on the enemy's weapons or electronic brains, contact me. I've been given my own frequency. Sounds good to me, Doc. I'll do that. Good. Whatever the means, you must put a stop to their plans. Okay. Ya me lo hago otra cabeza para mi Metal Gear. Que es la misma, pero pues para tener reemplazos. Gafas de visión nocturna. Piezas, patas del Metal Gear 5. Nuevo objeto de desarrollo, la que la fil de Cemetefer. Ah, chinga. Desarrollado, ¿no? Más bien. La carta que Hugh Stringloch confiada a Snake, dejado bien claro que no quería que la leyesen. Hola. Y la va a leer. Hola, ¿cuánto tiempo sin vernos? Perdona por escribirte así sin más. Llevo tiempo intentando comunicarme contigo, pero tú no me contestabas. ¿Es por algo que he dicho? Si es así, perdóname. Es solo que vas muy lento. Va muy lento, va muy rápido. Perdona por escribirte así sin más. Llevo demasiado tiempo intentando comunicarme contigo, pero tú no me contestas. ¿Es por algo que he dicho? Si es así, perdóname. Eso es lo que quiero decirte una cosa. Y he decidido escribirte para contártelo. Bueno, ya sé que este no es el mejor momento, pero siento curiosidad sobre tu investigación. Y eso, hablando de eso, ¿cómo va la unidad? Me pregunto si el programa que escribí funciona o no. Ya sabes, el que combina nuestras dos sillas. Si no funciona, puedo ir ahí a arreglarlo. Si te parece bien, claro, solo para quedarme tranquilo. Ya sabes, para asegurarme de que el programa se sienta bien. Bueno, supongo que tú no dirás que un programa tiene sentimientos, ¿no? Ja, ja, ja. Lo siento, me estoy yendo por las ramas. Bueno, todavía hay algo que quiero decirte desde hace mucho tiempo. He estado pensando en cuando nos conocimos en la NASA. Fueron buenos tiempos. Vivíamos un sueño trabajando todo el tiempo con la ciencia que amábamos. Desde entonces siempre te he tenido... Puta madre. Fuck it. No hay forma de hacerlo más rápido, más lento. Lo siento, me estoy yendo por las ramas. Bueno, todavía hay algo en lo que quiero decir desde hace mucho tiempo. He estado pensando en cuando nos conocimos en la NASA. Fueron tiempos
Vivíamos un sueño, trabajamos todo el tiempo en la ciencia que amábamos. Desde entonces siempre he tenido tu investigación en la más alta estima. No más que eso, creo que eres una maravillosa persona. Lo siento, ni siquiera yo sé lo que quiero decir aquí. Cuando te fuiste de la NASA de repente me quedé hundido y entonces me di cuenta de que te necesito para mi investigación. Bueno, no, bueno, sí, bueno, no, es difícil de explicar. En cualquier caso, cuando volví a verte en Costa Rica casi no podía creerlo. Pensé que podía ser investigación divina o algo así. Ya sabes, como si estuviera escrito que tenemos que estar así, tú y yo, los dos, para siempre. Ya sabes, solo tú y yo investigando juntos. Bueno, no, solo investigando. Esta investigación, por supuesto, pero investigar puede significar muchas cosas, ¿no? Me estoy yendo por las ramas otra vez, lo siento, pero no tenemos mucho tiempo hasta que Peace Walker esté acabada, ¿no? Ese es el fin del proyecto. Lo que intento decir es que Peace Walker es algo que hemos creado los dos juntos y cuando este acabe, nosotros sé que todavía no hemos acabado. Hay que terminarlo antes, ¿verdad? Sí, lo terminaremos. Sí, que no desaparezca sin dejar rastro como la última vez. Perdona por robar tu tiempo. Te deseo mucha suerte con tu investigación. Tu amigo Huey. La verga. No lo podían poner más lento esa mamada. Y se repite. Las recetas. Ok. Ahí está la S. Ve al bosque nuboso. Dirígete al norte hacia la Heredia Centro, donde unas ruinas mayas ocultan el laboratorio de la doctora Strangelove. Yo creo que esta va a ser la última misión y aquí dejo el stream. Snake, Peace Walker is the heart of the enemy's project. To prevent its completion, you'll need to either shut down or destroy the artificial intelligence that functions as its brain. According to Huey, that AI is now undergoing final calibrations in Strangelove's lab. It's inside a tropical cloud forest. Slip in and terminate that AI before they ship it out. Whew. Snake, how's the mule treating Selva you? de la leche. At this pace, I should be there by tomorrow morning. You've got to hurry. The AI could be completed any time now. It'd be nice to have a guide. Already on it. I've enlisted Paz to help you. She knows the jungle pretty well. Snake, I know you are an expert in survival, but you need to stay alert. You are in an ancient jungle so foggy, you can hardly see the trees. It is home to 2,500 species of plants, including 400 types of orchids. There are also 500 species of butterflies and over 400 species of wild birds. The bedrock is solid enough that Mayan ruins have miraculously survived centuries of earthquakes. An AI lab in a Mayan ruin. Who'd have thought, hey, Huey? My sentiments exactly. That doesn't mean security's any less tight, though. You still have the ID card I gave you, don't you? Got it right here. That'll get you through the gate, no problem. After that, you're on your own. As long as the AI remains unassembled, Coldman's plan's on ice. What about security inside the lab? Well, it shouldn't be a problem for you. Yum, yum, Strangelove yum, yum. demanded that the security presence inside the lab be kept to a minimum.
It's not all good news, Snake. Coldman knows we're here. He's raised security in the area surrounding the lab. You'll be seeing a lot of that Chrysalis UAV, and a bunch of patrol choppers too. There may be scouts in the jungle lying in ambush. As you approach the lab, be extra vigilant. I'll be careful. I know. Really, nigga? They're looking for you. Stay sharp. Snake, Strangelove's lab is a few miles to the north. It won't be long before the AI is complete. Don't let that happen. Dije, nada más, me descubrieron en serio. Bueno. Lo que pasa sin activar la maldita alarma. Careful. If there's enemy scouts around here, they'll be nearly impossible to see. I just heard footsteps. Freeze. Watch out. Enemy search may not spot enemies that are actively hidden. Fulton recovery subject confirmed onboard helicopter. Okay. Fulton recovery to helicopter is complete. Freeze. Fulton recovery subject confirmed onboard helicopter. Vale. Vaya. Creo. Freeze. No más, ya saben cómo soy, me desespera esto. Freeze. Una de... Ah, sí, era un soldado. Fulton recovery to helicopter is complete. Ok.
Catarata de la muerte. Ah, es en serio. Cuidado, Chaz. Metí un poco de juego en tu peli. Sí. Continuará en la siguiente misión. Nada más. Pero sí es aleatorio, sí es. ¿Cómo que una? Me está diciendo lento. Buenos días, noches. Sí, ya son la 1:30 de la mañana. ¿Usted qué se despierta aleatorio? Yo tengo las 2 AM. Nomás tenemos media hora de diferencia, sí es cierto. Combate. Ok. Vengo de jugar Guacamele, que está simpático. Ah, sí, man. Yo creo que nomás lo probé, ni lo he pasado y así. Hay una misión que me faltaba en rango S. Ah, esa que me detectaron al final, ¿no? Sí. Vamos a pasar esta misión en rango S. Vean, primero esta. Se va a repetir esta misión para sacarla. Y ya. Y si quedamos lentos. ¿Y por qué no se va a dormir, aleatorio? Ese no es el Metal Gear del final de 2000. No lo sé. Es el Peace Walker. Oh, va rápido. Cállese. Vamos a dejarlos ahí porque mucho tiempo en secuestrarlos. Ese juego que me tardo. Vemos. ¿Y por qué dormí? Ya dormí la tarde y ahora no hay sueño. Es lo malo para que se duerme en la tarde. Yo tengo vacaciones esta semana, entonces me ando haciendo güey. Pero igual, ya nomás acabo estas misiones y me voy a dormir. No, no hay nadie ahí. Nothing here. I just Eran todos, ¿verdad?
Vaya ahorita a llegar un pinche Colau. Ahora dame mi S, marica. Ya está. Ah. ¿Qué? Ahí está la S. Pobrecitos. Los manda memes de la forma más amable posible. Y pum. Hay una forma más amable de mandarlos a dormir. Pero lo que quería era velocidad. Vamos a hacer esta. Igual ya teníamos el rango S, pero la regué y me vieron al final. Justo al final me vieron. Ese es el de PSP, ¿no? Sí, es el de PSP, pero en su versión de Play 3. Go back to the prison camp. It's in the village where they were holding Chico. Esta es la forma más amable de mandarlos a dormir. Contra un muro. Pues, si te das cuenta, ahorita pasé la misión en 1 minuto. Fulton recovery helicopter is complete. Y me había tardado en 15 con todas las cinemáticas, entonces tú dirás. Freeze. De verdad, cuánta amabilidad. Lo sé, los trato con cariño. De hecho, así traté, en la primera misión así traté a mis propios soldados, imagínate. Si quisiera tratarlos mal. Exactamente. Head west from there, and it'll take you Luego me straight to the confunden prison las camp. animaciones de los soldados. Cuando le das en la cabeza y se va a desmayar, hace el mismo movimiento que cuando no le das. Escucha la bala. Entonces luego voy corriendo bien feliz. Ah, ya le di. Y el soldado está todo bien. Me ven. The gate's on the northwest side of the prison camp. Cut across the camp to get there. Ay, me acordé por qué me vieron. Que traían casco los güeyes. What was that? Que fue juego confuso de las animaciones. Es juego de PSP, no tenían memoria, no sé. Fulton recovery subject confirmed onboard helicopter. Ah, chinga, ¿quién me vio? La madre, en serio. Pues eran 4, no eran 3.
F. Sí, o sea, por eso mismo hace rato saqué A, no sé. No ese, digo. Ni pedo. Go back to the prison camp. It's in the village where they were holding Chico. Freeze. Es mi estilo, ser sutil, lo siento. Señor, ¿se puede mover, por favor? Sí, Metal Gear es una de mis sagas favoritas, pero sí, el sigilo no es como que mucho para mí. Freeze. Que le traigo ganas al Metal Gear 3, yo también, güey. Pero siento que es el que... Como que los controles no me ayudan mucho. Es igual que el 2, pero el 2 es en un entorno cerrado. El 3 al ser como un entorno más abierto se me complica un poquito. Pero igual lo voy a platinar. Joder tu madre. Pick it off. Y sobre todo lo del botón de apuntado. En el Play 2, bueno, en Metal Gear 2 y 3, apuntas con cuadro. Por ejemplo, si te aprietas cuadro, haces esto. Y si la aprietas más duro, disparas. Porque los botones del Play 3 tenían como sensibilidad. Y esa mecánica pues está porteada tal cual, está calcada. Pues haces lo mismo en el Play 3. Pero el Play 3 su botón no tiene sensibilidad. Entonces cuando son armas como las pistolas, pues no hay tanto show. Pero cuando es metralleta casi quieres apuntar nada más y terminas disparando. Entonces es un pedo. Head west from there, and it'll take you straight to the prison camp. Échantele bien. Sí, se me acaban las balas. Pero como soy un soldado experto, tengo muchas. The gate's on the northwest side of the prison camp. Cut across the camp to get there. Uy, son dos. No. Bueno, entonces quedamos que son 4 soldados, What was that? Tú no has visto nada. Ah, están los dos. Sí, no lo vi hace rato. Ah, sí, así es como estaba configurado los controles en ese entonces. Entonces se fue el pedo. Y por ejemplo hay misiones que es apúntale a tantos con tal arma, ¿no? Y literal, pues a lo mejor no tienes que apuntarle, pero casi los terminas balaceando. Fulton recovery helicopter is complete. Fulton recovery subject confirmed on board helicopter. What was that? Qué bueno fue el que me ve hace rato. To plan a C4 charge, hold down the aim button and press the attack button. Good work, Snake. Además, ¿por qué ese güey me vi hace rato? No saqué la S. Un Kojima, pero se complicó con la historia. Sino también con los controles. ¿Quién lo entiende? No, o sea, los controles están bien. O sea, en el Play 2 tú apuntabas, o sea, apretabas cuadrado un poquito, suavecito, y apuntabas. Si lo apretas duro, disparas. Pero cuando portearon los juegos a Play 3, el hardware del control era distinto. O sea, no es que esté mal hecho. En el Play 2 jalaba perfecto.
Pero como portieron así directo, el control físicamente de Play 3 era distinto al de Play 2. ¿Qué dijiste del juego? Pues bueno, le intentamos una más, ¿no? No mames, cómo me engancho con estos juegos. Perdón, película mal hecha. ¿Cómo te atreves? Menor cuento de muertos, o sea, no maté a nadie. O sea, nada más me tardé la primera vez que lo hice hace 12 años, por eso me tardé 13 minutos, por eso no saqué la S. Ni me acuerdo cómo es. A ver, vamos a darle. Snake, that's a hind. You've got to take it out somehow. Either neutralize the soldiers or bring down the chopper. Good luck. ¿Cómo dijo? Snake, that's a hind. ¿Neutraliza o neutraliza y? Either neutralize the soldiers or bring down the chopper. Good luck. Entonces estás platinando todo lo que tiene la Play, nada más lo que me gusta. A ver, sin intentar. Sí, estamos ahorita con el Crash 4 y con el Metal Gear este. Metal Gear, pues ya ves que me encanta el pinche juegos. Y ahorita pues unos chavos pusieron en un grupo de Facebook, los voy a platinar, ayúdenme. Porque tiene trofeos online. Y ya me uní con ellos y pues nomás no jugaron. Y ya me jugué con otros tipos y ya tengo los online. Entonces me falta lo offline. Unas 80 horas dice la guía. You don't have any supply markers. Are you gonna have enough ammo? Maybe you should pull back and reorganize things first. Watch your back! Este madre es Catapulton, ok. Quítate, no me dejas ver. Así lo hacemos en la madre Rusia. Digo, en los Unites. Fulton recovery subject confirmed onboard helicopter. ¿Y más soldados? Ahí viene más. Ok. 80, en ese tiempo me paso 2 Tails. Sí, casi. Sí. Fulton recovery helicopter is complete. Pero señor, el culebra no es ruso. Lo sé. Lo siento, se me fue. ¿Helicóptero dónde carajo está? Ahí está. ¡Uy, hijo de su madre! Enemies close.
sea, si esas dos granadas se me corta el efecto de otra. Dime que son todos porque ya no tengo. Fulton recovery helicopter is complete. Dime que es un toro soldado, ya no tengo más. Nada, digas cosas. Enemies close by. Granadas chinas compras en AliExpress, sí. Chale, pero creo que sí necesito deshacerme de ellos. Ah, aquí está. No. No, pues por eso se me acabó el tiempo porque no sabía que estaban ahí. Ya te saca más el güey, ¿no? Venga tu madre, que nada mames. ¿Y dónde saco más? No, no viste nada, no viste nada, no viste nada. No es imposible, pero hay que saber cómo. F. Y es que, por ejemplo, no sé si el avión me ve, el helicóptero. Si no, la que se me ocurre es luego que los avienta a esos güeyes. Ahí. Los aventados para el vacío a los güeyes. Ya me vio este güey, ¿no?
Para aventarlos así, ya no me gasto los... Ya no me gasto las granadas. Digo, los fultons. Entonces sí se podía. You don't have any supply markers. Are you gonna have enough ammo? Maybe you should pull back and reorganize things. Dime que no la tiré para abajo. Ya todo ahí. Ok. Mente de tiburón, hay que ahorrarle. Si no aviento las granadas a la cascada estaría perfecto. You don't have any supply markers. Are you gonna have enough ammo? Maybe you should pull back and reorganize things first. Pero sí, literal, si uso 2 granadas, una se pierde. ¿Me vio o qué? No entendí. ¡Ay, no seas mamón! Según sí me vio. Yo dijera, ¿por qué me los desplegó del otro lado? Sí, cambié ese spot. Pues sabes que fue por lo mismo de que sí me vio el güey. Ay, qué pendejo. Antes de que nos vean. O sea, pero disparó porque sí me vio. O nomás disparó a la güey. Me parece que sí me vio, ¿verdad? Otra vez. Sí, me lo puedo bajar con un rocket, pero... Ahí está. Pero si los mato como el helicóptero me bajan la puntuación. Así que tengo que secuestrarlo, por así decirlo. ¡Ah! Vete, vete, vete. Ay, no te quería hacer esto, lo siento. No, ya me vio, me va a llevar la chingada. No me vio. Sí, si quiero la S es secuestrar el helicóptero intacto, sin lastimarlo. Y para eso tengo que bajarme a sus guardias.
No te salgas del humo. Se quedó trabado. Si hace un balazo al piloto, trae cabina protegida. Vete, vete, vete. Bueno, ya vemos que dispáralo, güey. No, no me ha visto ahorita. Quiero pensar que no... Sí, pues se cayó varias veces. Sí. Quiero pensar que no me está contando como muertes al aventarlos para abajo. Lo malo es que no puedo ver cuántos pinches soldados hay. ¿Y el helicóptero? Ah, creo que ya se acabaron. ¿Pero dónde está? ¿Dónde se supone que está el helicóptero? No mames, güey, por eso me tardo. Ah. Oh, que yo pensé que había acabado. Nada más me alejó de mi punto de búsqueda, pinche malonda. Falta uno, ¿no? No, ¿dónde?
Nadie ha visto nada. Fulton recovery subject confirmed onboard helicopter. Según yo no contó. Nah, a ver si se tarda el pinche helicóptero en bajar, That's gotta be the leader. Can you take him down? ¿Quién? ¿Quién? ¿Cuál? ¿Cuál? ¿Cómo quiere que haga eso? Quédate quieto, ¿no ves que te va a matar? Ay. ¿Cómo será esta madre? Nada más, dale por la ventanita, neta. Bueno, ya tengo helicóptero nuevo. ¿Te da mancha cuánto me tardé en pasar? Yo creo que sí fueron más de los 13, ¿no? Y es que ya cuando te acabas el juego, hay una arma bien chingona que es una bazooka. Que cuando disparas a todos los que les da, se los... Como que es una bazooka que dispara a los globos. Entonces, si tal grupo le dispara con la bazooka, pues se los lleva a todos en chinga. Ya no tengo que andarlos durmiendo y eso. Ah, bueno, por si conseguimos la S. Nice. Sí, está perrísima la bazooka, Es una bazooka de globos y hay una escopeta que dispara como un tornado. El tornado se los lleva igual al helicóptero. Helicóptero capturado con el 100% de vida. Ya tenemos un helicóptero para que ayude a las misiones. Este es el piloto. Metido al calabozo por su alta hostilidad. Vamos a enviar a mi Metal Gear. Mi nuevo helicóptero. Y un tanquecito. Ay, ahorita que estoy pasando todo en ese, no he visto si me han dado nuevas misiones extra. Creo que no.
No me ha dado ninguna extra, qué triste. Ya llevo casi medio juego. Ah, pues la pasé en 8 minutos, no, pues sí fue una bajada de tiempo, casi a la mitad. Con razón metieron la S. Dirígete al laboratorio. Media hora a la verga. ¿Neta meterse media hora? Está mal. Dirígete al norte del laboratorio de la doctora Strangelove, camuflado como ruina maya. Objetos necesarios, tarjeta de identificación. Snake, infiltrate Dr. Strangelove's research lab and either deactivate or destroy the AI. The lab's built into some ancient ruins, so find those first. Ok. Tarjeta de identificación. ¿Tan lejos para demorarte media hora? No sé, lo hice hace 12 años, no me acuerdo la neta. Son 4 pliegues, no mames. ¿Por qué tanto? Some scouts are really hard to spot because they use grass or dirt to camouflage themselves. They blend right in with the natural surroundings. Bueno, aquí supongo que me van a descubrir mucho, ¿eh? Entonces tengo que andar viendo dónde están los güeyes estos. Somebody there? ¿Dónde? Huh, no. Snipers and laser sights are a deadly combination. Fucked. Somebody there? What? Huh, no. Pues de su madre. No, pues están bien camuflados los perros. Ahí estaba otro agachado. Está horrible esta misión, es que se van poniendo más difíciles mientras más avanzas, obviamente. El problema es que como que saquen una alerta que me ven una sola vez. ¿Y te acuerdas que? Ah, se acaba el rango ese. Y hay uno en el árbol. Start talking. Start talking. Start talking. Cobarde. No, no le robes, Snake, llévatelo. ¿Dónde es? Ahí. Fulton recovery subject confirmed onboard helicopter. Me da risa que los soldados enemigos que me llevo se espantan y los secuestrados están vendados y todo y lo disfrutan. Voy a mirar a la derecha y ya te vi.
No, así sí, también camuflajeados estos güeyes. Ah, luego las cinemáticas también quedan tiempo. ¿Cómo los distingues? Pues luego distingo unos, otros no. Luego estas cinemáticas, a lo mejor ahorita saco A por el tiempo de que estamos viendo esto. La vuelvo a pasar, me brinco la cinemática y ya me dan el... ¿Qué dijo? Francesa. Fini de jouer à Digo, cache-cache. Dis-moi qui tu es. Please, do not kill me. You know, soldier. I am a tourist. What's your name? Please. What are you doing here? en las piernas lastimadas. Cosima. Caminar. You're not Oui, one of oui, the s'il vous soldiers? plaît. Please, lower your gun. Who are Ay, you? ya habla inglés. I'm Oui, an oui, si, si, ornithologist. si, monsieur. A poacher? The gun's for self-defense. I'm looking for that one rare bird in Costa Rica. Which one? Which is the- The quetzal? Sí, el quetzal es un monstruo. Traigo una metralleta para defenderme del quetzal. The resplendent quetzal is red listed. Really? You know your stuff. I am an ornithologist myself. Chale, todo lo que dice Snake, todos aquí saben el argumento para dejarlo mal. Here, drink some of this. Un mate. Estas madres se pusieron de moda ahorita, ¿verdad? No sé, con los influencers. You saved me. Sí, mátala. They told me Digo, this was yo a me tomaría paradise, ahorita un mate, pero por Snake, that no there por were otra cosa. more rare birds here than anywhere else. Pero veo que es como un agua de That there was pasto o no algo así, war entonces no me here. llama la atención. That it was safe. They told No, me pero ahora se ve más. it was every birder's dream. But Chale, they pobre were chica. wrong. What happened? Yo creo que parece agua de pasto, como las bolitas que le echan a las peceras arriba. Porque los peces les... no sé ni para qué las Captures echan. a quetzal song. Making my way through a thicket, I saw immense runes towering before me. I chase it away. It will bite you unless you kill it. Go home. You're the one who made the tape. I am loyal to myself. Who's there? I was captured by that woman. La amiga de But paz. she was kind. She gave me food to eat and even bathed me herself each day. Mezclas de varias hierbas. Es rico el mate, ¿eh? No lo he probado. Más She común. said I could go home in a month. So whatever you do, don't take off the blindfold. Do so, and you will never leave here. Ok. Guess you didn't listen. How'd you escape? I waited for an opening. Stole an ID card. They almost caught me, but I managed to elude them. You made it this far and then succumbed to exhaustion. I was barefoot, with no supplies. Y sin pantalón. Oh, I am so sorry. I drank it all. Niña, tengo demasiados. That facility. Did you see anybody else in there? Well, there was another woman, but I never saw her in person. Because, you know, the blindfold. Oh, yes. She often sang. Sang? It was such a strange song. What kind of person was she? Could you tell anything from her voice? I don't know. I don't even know why I was held a prisoner. They confiscated my equipment, my supplies, my passport, money, everything. The only thing I was allowed to keep were my undergarments, Pervertidos. so that I would not be able to escape. And now, I am without even the means to Yo digo prove que who esa I tipa es am. mala. I would not make it home to Paris like this. ¿Quién sabe? In that case, come to our place. Yo que no. Huh? You don't need a passport there. Don't even need a name. If you want to go back to Paris, we'll take you there anytime. What I want is a shower, a change of clothes, and a cigarette. Todos fuman en esta maldita saga. Cigar, it's Cuban. No French cigarettes?
I prefer unfiltered. Fresh out. But come back to my place and you can have all the French cigarettes you want. It sounds like heaven. Close, but not quite. Outer heaven. Ese quién sabe me confirma que es malo. So, you must have gotten a look at the facility when you escaped, right? What's in there? Yo que no. Lots of Pero no me acuerdo. machinery. A big computer, like you would see in a university. What about the room where you heard the voice? Anybody in there? I don't know. There was a tube. A large tube in the back. When I approached it, I heard a voice. What did it say? Jack. Chan chan chan. Simply said Jack over and over. Sudores fríos. Listen, you've got to get me out of here. I really need a shower. Wait here. I've still got business to take care of. What? You're not thinking of going in there, are you? You can't leave me here. Relax. I'll have some friends pick you up. Bye. Yo pensé que le iba a poner el globo. This is Miller. One for recovery. A civilian. Snake, we don't have room for any more civilians here. Yo soy el jefe. Not even for a blonde priest. No, no solo el jefe. I am the big boss. So she's pretty foxy? Hijo de puta. If what she's saying is true, I think we found Paz's friend. The missing one? I'm thinking that she's the one that made that tape. Have her listen to it when she gets there. So she's safe then. Good news. I'm Sí, sure está buena. Paz will be glad to hear it. You bet. Snake, the ruins are just up ahead. Head north. On my way. Por eso me tardé media hora por la Stay cinemática. put. Ever wonder what it's like to be a bird? Ya, con razón me tardé media hora. Y se marchó. Ah, eres casco, hijo de tu madre. Te salvaste. What's that noise? Start talking. Start talking. Start talking. Start talking. Vaya, que eres inútil. Vaya, que eres un inútil. Me sirve. No tan inútil como yo que lanzo la granada y no veo, pero... Onboard helicopter. Me van a ver. Ay, Dios mío. Les ponen cascos para que no les dé hicho. Yo los aviento contra una pared. Ah, chingue, porque aquí sí me dejaron tener dos granadas. No como con el helicóptero. What? What? It won't open. Damn. It won't open. What's wrong with it? Que no me dio su tarjeta la chica, la que se robó. Ya sé que tiene súper brazos, Snake, pero no le pongas tanta enjundia. Está motivado. O sea, le dije francesa era mala.
de 39 minutos de la vez hace 12 años, me tardé 12. La francesa era mala. Huey, your ID card isn't working. It won't open the lock. It can't be. What's going on? Ya no quieren saber de ti. That much? Strangelove's in charge of authorizing IDs. Sometimes a working card has its privileges removed. Say, if she decides she doesn't like that card's carrier. You think that's what happened? Maldito simp. I was never exactly her favorite. Well, this could be tricky. The soldiers outside aren't allowed in the lab either, so their cards won't do you any good. Great. Great. Kaz, where's Cecile? She just got here. Hold on. Snake! Cecile, how do you feel to fly? Francesita. Wonderful. For a moment, I felt what it must be like to be a bird. It almost made me want to give up my research and get a pilot's license. Did you need something? You said you'd gotten an ID card, right? Yes, but it was confiscated when the guards got me. Who took it? What did he look like? He had an arms jacket. I cannot recall his face, though. Yeah, they all look pretty much the same. Where did it happen? Let me think. Es un chiste porque todos los modelos son iguales, ¿no? I do remember hearing the song of a nearby quetzal. Just what I'd expect from a birder. Va, una apuesta, que no me traiciona. Huh? What's that song? It's my quetzal. I took it with me when I was rescued. Didn't you say something about them being covered under the Washington Convention? Just kidding. That was just me. An imitation. An essential skill for any ornithologist. Pretty good, no? Damn good. If you want to hear the quetzal song again, just let me know. I can tell you all about the birds of Costa Rica, too. Yeah, we'll... Te digo, todos los que me ayudan son muy amables. Todos, llámame, te doy información, llámame, te ayudo. Yo nunca llamo a nadie. Kaz, did you play that tape for Cecile? I sure did. It's hers, all right. Then she must be... She's not. Cecile says she's never even met Paz. What? She's at least 10 years too old. What? I'm guessing Paz convinced herself that it was the tape her friend made. But never mind that. Let's go over what we know so far. The soldier with the ID card is wearing an orange jacket and is in a location where you'll hear Quetzal singing. Find that soldier, retrieve that card. Me recuerda que no teníamos que encontrar a alguien viendo su meneíto. Ok, ahora sí. Nomás vuelvo a rejugar esta misma misión para sacar la S y ya. Aquí corto, tengo que dormir. Y ahorita, la que sigue, la que sigue, la que sigue. Puta, ya acabamos el juego. Y al rato, ¿ya tan rápido vencimos a Peace Walker? No, soy capaz. Ya ves que cuando me dan mis insomnios, mis depresiones, ya van a ser las 3, güey. Sí, es cierto. No mames. Cuando eran mis depresiones era cuando me ponía a platinar juegos de madrugada, no podía dormir. Some scouts are really hard to spot because they use grass or dirt to camouflage themselves. They blend right in with the natural surroundings. Is somebody there? No. Huh, no. Chinga. Is somebody there? Snipers and laser sights are a deadly combination. Is somebody there? Aquí creo que no me había visto a nadie, ¿no? Vamos a ver uno acá enfrente. Ese. Y yo no veo a nadie más. Hasta camuflaje de hierbas, hijos de la verga. Fulton recovery helicopter is complete. Sí, los juegos son una cosa. Son un vicio.
Sí, exacto. Y luego, no, chico cortito, ¿no? Nomás me duró 80 horas, nomás. Freeze. Quieto. Fulton recovery subject confirmed onboard helicopter. ¿Dónde estaba el otro? Por aquí estaba el ya te vi, ¿no? ¿Pero dónde? Uno. X. No importa. No me ve, no lo veo, no hay bronca. Please, do not. Saltamos las escenas. Insisto, no sé para qué les ponen casco. Fulton recovery helicopter is complete. What's that noise? El más creo que podría pasar. Nomás los atonto con el humo y me voy. No necesitaría noquearlos. Les voy a lo primero, por eso el casco. No les vaya a dar el granadazo en la cabeza. Se que aguante el cariño de Snake. Listo. ¿Cuánto tardamos? ¿4 minutos? 3 minutos y medio. Lo bajamos de media hora a 4 minutos. Ahora sí, gran diferencia. Ahora sí, no sé si era hace 12 años era muy malo. O qué pedo. Tengo 20 soldados nuevos. Y regresó mi Metal Gear de misión. Ya nos vemos cómo le fue. Y me despido. Vamos a ver cómo le fue mi equipo. Gran diferencia. Madre esa que le dan con la metralla al tanque y no la hacen ni más. Pero le siguen dando. Y los míos aguantan tanquesazos, mis pequeños soldaditos.
Puro metralletazo. Listo. Super victoria. ¿Cuándo un Fire Emblem? Cuando tenga uno. Algún día, hermano. Sí, sí he pensado en jugarlos, ¿eh? Sí, no he jugado ninguno, pero sí me llama la atención probarlos. The War Dash. Y aquí se queda la primera parte de Metal Gear Solid Peace Walker.